Vehicle is not the reason for Bhubaneswar or Cuttack pollution. It is only because of ଆପଣ କହିଲେ କି ବହୁତ ମାରୁଛନ୍ତି କୋଚିଂ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଚିଂ ରେଟ୍ ଭଲ ଏଲିଫେଣ୍ଟ କରିଡର କହିକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଛି ତ ସେ ଏଲିଫେଣ୍ଟ କରିଡର ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗେ କି ସେତିକି ଫ୍ରୁଟଫୁଲ୍ ହୁଏ ଓଡ଼ିଶାରେ 14ଟି କରିଡର ସରକାର ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ ପାଖାପାଖି 2000 ଯେଉଁ ନମ୍ବର୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦିଏ ଆପଣ ତାକୁ ବିଲିଭ୍ କରନ୍ତି टाइगर कंजर्वेशन इज सक्सेस इन इंडिया समस्त वर्ल्ड जगह मानिछन मोर ओडिशा सिचुएशन इज कंप्लीटली उल्टा एबेर जेनरेशन वीगन खाइबा कि एई सब एनिमल लव नारे वीगन खाइबा ए सब जिनस को प्रायोरिटाइज करूचंती तो आपन लागुची ए जेनरेशन रे किछि चेंजेस से सब जिनस में आसुची ए सब ना नहीं पिला माने कथा जो बोले जो ट्रेंड जोडा कोछि दैट इज अ गुड थिंग आई वेलकम इट जो माने करूछन वेरी गुड बट एट द सेम टाइम I need to see more of people standing up for wildlife. That's not happening. आपनको कोन लागुची ए सॉल्यूशन कोन है पर It's past heritage, elephant heritage that you मैक्सिमम रीजन टा कोन पेते आपण हाथी मुतिर मेन रीजन होची जो लास्ट ईयर भी अपन जाइतबे ए ईयर भितरे चिलिकार कंडीशन बडी चिलिकार कंडीशन गोटे डिटोरेशन मु कहबी घेरी पुणी आसी गला विश्वजीत महांती सर वेलकम टू ओडिशा टॉक्स नमस्कार सर केमती अछंती भला नाइस आपण फर्स्ट ओडिया एनवायरमेंटलिस्ट जी की चेयरमैन हेले ग्रीन पीस रो तो आपण को बैकग्राउंड थिला आपण चार्टर्ड अकाउंटेंट थिले वाइल्ड लाइफ आ चार्टर्ड अकाउंटेंट दीटा को बहुत डिफरेंट डायरेक्शन रो दिनसा तो आपण को से वाइल्ड लाइफ रे केमती एते अटैचमेंट आसिला एंड ए पर्यंत केमती आपण एते वर्ष हलानी वाइल्ड लाइफ रे केमती काम करि पड़चंती देखो मोर तो पेशा रे चार्टर्ड अकाउंटेंट पाठ मु पढ़ली पास कली सब कली किंतु सब बेले प्रकृति प्रति गोटे आकर्षण थिला एवं मते भल लागे जंगल को जीवा पे वन्यप्राणी स्टडी करिया पे चढ़ई देखिया पे नई कूल बसिया पे चुपचाप तेणु धीरे 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 मु अनुभव कली जे ओडिशा रे वन्यप्राणी माने असुरक्षित एवं बहुत शिकार होची लोक भी मारुचंदी विभिन्न जंगल भी क्षय होची तेणु ए दिगरे प्रयास करिकि 1996 मसीह गोटे छोटिया संस्थाटी फॉर्म कली वाइल्ड लाइफ सोसाइटी ओडिशा जार कि मु सेक्रेटरी एबे भी अच्छी तेणु से सोसाइटी माध्यम एवं किसी बंधुक संगे मिलिकी मु भाविली जे मोर इच्छा रहा जे आम सहर में बसिकी आम जहाँ जी कर पॉलिसी मेकर सागर हायर लेवल गवर्नमेंट लोक डिस्कसन कर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डिस्कसन करके जी रोकी हम आम बचे चाहिए भी आम किसी काम भी गुंडीचा मूषा भाया कर जदि हम फिल्ड में नाऊ से उद्देश्य वाइल्ड लाइफ प्रति कार्यक्रम आम आकर्षण थी कार्यक्रम आरंभ होला एवं 96 से अनवरत काल लगातार भाव में कम कर 96 मसीह एपर्यंत भी कम चलती आमर तेणु जेहेतु मोर वाइल्ड लाइफ प्रति गोटे प्रेम अच्छी आकर्षण अच्छी मत भल लगे वाइल्ड लाइफ को देखापी जंगल में तेणु से कम चली आसी किंतु मो पेशा गोटे बाट दागर यहाँ गोटे इच्छा यहाँ गोटे पैशन तो सी अलग दिगरे अच्छी अलग दिगरे अच्छी आमती नुह जे जन बहुत लोग सेमती अच्छा जो मैंने बहुत भल इंजीनियर अच्छा कि भल शासक हो पारती कि भल वकिल होती भल भी म्यूजिक भी बजाती सेमती मिसिकी थाए गुण सब लोक विभिन्न लोक विभिन्न रुचि थाए मोर से भाया रुचि सेटा प्रोफेशन थिला एटा पैशन थिला डेफिनेटली वाइल्ड लाइफ रे आमे जदी जेमती आपण कहले कि बहुत मारुचंती भी बहुत थ्रेट रे अछंती तो एबे भी पोचिंग होउची ओडिसा रे ओडिशा माने दुखर कथा जे भारतवर्ष रे देखिबे ओडिसा रे पोचिंग रेट वन ऑफ द हाईएस्ट रेट्स इन द एंटायर कंट्री हाथी मृत्यु जो देखिए जोटा कि आम ए कम कर हाथी मनीष लड़ाई और हाथी मृत्यु रोकने चेष्टा कर विगत 12 वर्ष है हाईएस्ट डेथ रेट इंडिया होची ओडिशा रे जति पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट्स आउ जति मरुचंदी वर्ष को तार जो परसेंटेज हिसाब ने अन्य राज्य तुलन जमी कर्णाटक तमिलनाडु केरल आपणकर आसाम से राज्य तुलन में ओडिशा रे मृत्यु संख्या यथेष्ट अधिक नेचुरल डेथ ना अननेचुरल डेथ कथा नेचुरल डेथ तो सब मनीष जो जीव भी माने जन्म होती निश्चित भाव मर नेचुरल डेथ तो से प्रकृतिर प्रक्रिया कहीं रोकी पारे कि दुख करार ना कहीं हवा कथा हम कि अननेचुरल डेथ कथा डिस्कसन करूँ जो थे कि पोचिंग हो इलेक्ट्रिकेशन हो ट्रेन एक्सीडेंट रोड एक्सीडेंट विभिन्न कारण हाथी संख्या उद्वेगजनक ओडिशा को एक्चुअली नेशनल लेवल कहुए एलिफेंट ग्रेवयार्ड ओडिशा इज द एलिफेंट ग्रेवयार्ड ऑफ इंडिया से हिसाब रे दैट इज द लेवल वी हैव गॉट अनफॉर्चुनेट लेवल मैन मैक्सिमम रीजन टा कोन पेते आपण हाथी मृत्युर मेन रीजन होची जो दांत मारी की शिकारी मान नियंती दांतटा बिजनेस माने व्यापार हुए स्मगल्ड आउट हुए फॉरेन कंट्रीज को चाइना जाए एवं जापान जाए एवं थाईलैंड जाए ये कार्विंग पे यूज हुए तार मूल्य बहुत अधिका बहुत अधिका भाभी हेनी जोटा मुझे चाहे कहूँ चाहे पब्लिक फोरम रे किंतु रेट बहुत अधिका जहाँ कि
ଶିକାରୀ ମାନେ ମାନେ ଲୋଭ ଲାଗେ ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ମାରିକି ସେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ସ୍ମଗଲ ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ୟୁସନ୍ ଡେଥ୍ ସିଏ ହେଉଛି ଶିକାର ପାଇଁ ଲୋକ ସବୁ ପାୱାର ଲାଇନ୍ ତାର ନେଇକି ପକାନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯେଉଁଠି ହାତୀ ଯାତାୟାତର ପଥ ଥାଏ, ବାରା ମାରିବା ପାଇଁ, ହରିଣ ମାରିବା ପାଇଁ, ସ୍ପେଶାଲି କ୍ରପ୍ ସିଜନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଯଦିଓ ହାତୀ ମାରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା, ହାତୀ ଯେହେତୁ ସେ ତାରକୁ ଟଚ୍ କରିବେ ହାତୀ ବି ମରିଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଅଛି। ରୋଡ ଟ୍ରେନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଯେଉଁଠି ଟ୍ରେନ୍ ଯେଉଁଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବନ ବିଭାଗକୁ ଜଣା ଯେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ହାତୀ ରେଲ୍ ଯେଉଁ ଧାରଣ ଅଛି ଯେଉଁ କ୍ରସ୍ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଜାଗା ଗୁଡ଼ା ଲୋକେସନ୍ ଗୁଡ଼ା ବି ଟ୍ରେନ୍ ରେଲୱେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କୁହାଯାଇଛି ସେଠି ଟ୍ରେନ୍ ସ୍ଲୋ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରକୃତରେ ଟ୍ରେନ୍ ସ୍ଲୋ ହୁଏନି, ଟ୍ରେନ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯାଏ, 70-80-100 ସ୍ପିଡରେ ଯାଏ, ଯଦି ହାତୀ ମରନ୍ତି। ଗୋଟେ ମର୍ମାନ୍ତିକ ଘଟଣା ହେଇଥିଲା ରମ୍ଭାରେ 2000 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଘଟଣା, ଗୋଟେ ମାନେ ଅତି 2010ରେ ହେଇଥିଲା, ଆକ୍ଚୁଆଲି 2010ରେ ହେଇଥିଲା। ପାଖାପାଖି 5ଟା ହାତୀ ମରିଥିଲେ ଗୋଟେ କେସ୍ରେ, ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରମଣ୍ଡଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ମରିଥିଲେ 5ଟା ହାତୀ, 5 ଛୁଆ ମିଶିକି ଗୋଟେ ପୁରା ଏକଦମ ଫ୍ୟାମିଲି ଗୋଟେ ସଫା ହେଇଗଲେ। ଯେଉଁଠିକି ସେଠି ହାତୀ କ୍ରସିଂ ପାଥ୍ ଅଛି, ଟ୍ରେନ୍କୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇକି ଅଟକେଇବା କଥା, ଅଟକେଇଲେଣି ମାନେ, ତେଣୁ ଟ୍ରେନ୍ ହାଇ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଯାଉଥିଲା। କେମିତି ସେ ଟ୍ରେନ୍ ରହିଲା, ମୁଁ ବି ସେ ଇନକ୍ୱାରି କମିଟି ଯେଉଁ ଭାରତ ସରକାର କରିଥିଲେ ମୁଁ ତାদের ସଦସ୍ୟ ଥିଲି, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସ୍ପଟ୍କୁ। ଏବଂ ସେ ରେଲ୍ ଧାରଣା ଗୁଡ଼ା ବି ସବୁ ଫାଟି ଯାଇଥାଏ, ଏତେ ଜୋର ଟ୍ରେନ୍ ବ୍ରେକ୍ ମାରିଛି। ଟ୍ରେନ୍ କରମଣ୍ଡଳ ପାଖାପାଖି ସ୍ପିଡ୍ 115 ଖଣ୍ଡେ ଥିଲା ସେଇ ଦିନ, ସେଇ ରାତିରେ, ରାତି 3ଟା ବେଳେ ଏଇଟା କେସ୍। ତେଣୁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଏମିତି କେସ୍ ହେଉଛି। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ବନ ବିଭାଗକୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସୂଚେଇ ଦେଉଛୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି, କେଉଁଠି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ରୋକା ହେଇପାରିନି ଓଡ଼ିଶାରେ। ଯେଉଁ ଗତିରେ ଆଗରୁ ହେଉଥିଲା ବରଂ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଏବଂ କୋଚିଂ ଯେଉଁ ହେଉଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି କୋଚିଂର ଯେଉଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ କୋଚିଂ ଚାଲିଛି, ତାର ମେନ୍ କାରଣ ହେଉଛି ଲିଗାଲ ଆକ୍ସନ୍ ହେଉନି। ଯେତିକି ଯେଉଁମାନେ ଧରା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ପୋଚର, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ କେସ୍ ରୁଜୁ ହେବା କଥା, 7 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଅଛି, ପ୍ରଭାଦନ ଅଛି ଆମର ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟରେ। ବନ ବିଭାଗ ସେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସଫଳ ହେଉଛି, ତାଙ୍କୁ କନଭିକ୍ସନ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ହେଲେ ହାତୀ ପୋଚର ଆଜ୍ ଅନ୍ ଡେଟ୍ କିଏ ଜେଲ୍ରେ ନାହାନ୍ତି, ଯଦିଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 25-30 ହାତୀ କୋଚିଂ କାରଣରୁ ମରୁଛନ୍ତି। एलिफेंट कॉरिडोर कि गवर्नमेंट बहुत सारा प्रोजेक्ट्स करिछि, तो से एलिफेंट कॉरिडोर आपनको लागे कि सेतिकी फ्रुटफुल हुए? से कॉरिडोर आ गोटे स्टोरी, से कॉरिडोर स्टोरी में आपको बुझे दूची। ओडिशारे 14टी कॉरिडोर सरकार चिन्हट करथिले पाखापाखि 2010 मसीहारे ଏବଂ 2012 मसीहारे से तत्कालीन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक थिले, से गोटे मीटिंग होइतिला, चेयरमैन थिले ଏବଂ ସେ ଡିସାଇଡ୍ ହେଲା ଯେ କରିଡୋର ଗୁଡ଼ାକ ଲିଗାଲି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯିବ। ଲିଗାଲି ମାନେ ସେ କରିଡୋର ଗୁଡ଼ା ଥରେ ନୋଟିଫାଏ ହେଇଗଲେ, ଏରିଆ ୱାଇଜ୍ କଲେ, ତ ମ୍ୟାପ୍ କରିକି ସେଠି ଆଉ କୌଣସି ଡାଇଭର୍ସନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆଲାଉ ହେବନି। ଯେମିତି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମାଇନିଂ ହେଇପାରିବନି ଏବଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଇପାରିବନି କି ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ଯାଇପାରିବନି, ଏହିସବୁ କଣ୍ଡିସନ୍। ଯେଉଁଠି ହାତୀ କରିଡୋର ମେନ୍ କାମ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ହାତୀ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜୀବ ଏବଂ ତାକୁ ବହୁତ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଯଦି ଜଙ୍ଗଲରେ ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ରହିବ, ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଉଜୁଟି ଯିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ଏବଂ ଏତେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ସେମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କରିବେ। ତ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପ୍ରୋସେସରେ ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି ଯେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ସେମାନେ ମୁଭ୍ ଅନ୍ କରିଯାଆନ୍ତି, ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଖାଦ୍ୟ ଅଲଗା ଜଙ୍ଗଲ ନେବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ବେଶୀ ପ୍ରେସର ଆସିବନି ଏବଂ ମ୍ୟାନେଜ୍ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବାକୁ ହାତୀ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରନ୍ତି, ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଥରେ ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ରାସ୍ତା କେବେ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତିନି। ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ସେମାନେ ଆବାମାନ କାଳରୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଯିବେ, ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଫେରିବେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଯେମିତି ଚନ୍ଦକା ହାତୀ ଯାଉଛନ୍ତି ନଈ କ୍ରସ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଆଠଗଡ଼ ଏରିଆକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ରୋଡ଼ରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ 25 ବର୍ଷ ତଳେ ଯାଉଥିଲୁ, ସେଇ ରୋଡ଼ରେ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଏବେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହେଲାଣି, ସେଠି ପାଚେରୀ କିଏ କରିଦେଲାଣି, କିଏ ଘର କଲାଣି, ସେ ପାଚେରୀ ଭାଙ୍ଗିକି ବି ଯାଉଛନ୍ତି, ଜାଗା ବଦଳନ୍ତିନି ଜମା। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରୋସେସ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଇନ୍ସ ବି ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟଡି ହେଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଇଥିଲା 14ଟି କରିଡର, ନୋଟିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ଡିସିସନ୍ ହେଇଥିଲା 2012 ମସିହାରେ। ସରକାର 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରୋଭିଜନ୍ କଲେ ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ପାଣି ୱାଟର ପଏଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସବୁ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଯେହେତୁ ଖଣି ଲବି ଏତେ ପ୍ରେସର, ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ଖଣି ଲବିର ବହୁତ ପ୍ରେସର, ଖଣି ଲବି ଡିସାଇଡ୍ କଲେ ସରକାରଙ୍କର ଆକ୍ସନ୍ ଯୋଗୁଁ, ସେମାନେ ପ୍ରେସର କଲେ, କାରଣ କରିଡର ଯଦି ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇଯିବ, ସେମାନେ ସେଠି ଖଣି ଖନନ କରିପାରିବେନି। ଯଦିଓ ଏରିଆ ବହୁତ କମ୍, କରିଡରର ଚଉଡ଼ା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 300 ମିଟର 400 ମିଟର ଥାଏ, ତାଠୁ ଅଧିକା କୋଉଠି କରିଡର ନାହିଁ। ସେଟା କିନ୍ତୁ ରିବନ୍ ଭଳିଆ ଜିନିଷଟା ଥାଏ, ଏଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଲିଙ୍କ ଥାଏ। କୋଉଠି 7 କିଲୋମିଟର ଅଛି, କୋଉଠି 5 କିଲୋମିଟର ଅଛି, କୋଉଠି 10 କିଲୋମିଟର ବି ଲମ୍ବା ଅଛି। ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ୍ କରିଡର ବି ଅଛି, କାରକରମପଦାର କରିଡର ଅଛି, ଯୋଉଟାକି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲିଙ୍କ କରୁଛି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗରେ। ସେଟା ବି ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ୍, ଏଇ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ସେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବି ଯାଆନ୍ତି, ସେ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ଏ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ବି ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ କେସ୍ ମୁଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଏନ୍ଜିଟିରେ ଫାଇଲ୍ କରିଥିଲି। ଏନ୍ଜିଟି ମାନ୍ୟବର ଏନ୍ଜିଟି ଅର୍ଡର ଦେଇଥିଲେ କରିଡର ନୋଟିଫିକେସନ୍ କର, କଣ୍ଟେମ୍ପ ନୋଟିସ୍ ବି ଇସ୍ୟୁ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଯିଏ ଚିଫ୍ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, କାରଣ ସେ ଇସ୍ୟୁ କରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସରକାର ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିକି ତାକୁ ଷ୍ଟେ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କେସ୍ଟା ଷ୍ଟେ ହେଇକି ରହିଛି, 3 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ସେ କେସ୍ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନି, ଯଦିଓ ଅର୍ଡର ଅଛି ଏନ୍ଜିଟିର କରିଡରଟାକୁ ନୋଟିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏଇଟା ଯଦି ମାନେ ହାତୀକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ସେ ଭଲ ପାଇବା ଆସିବ,
ମାନେ ଯେମିତି ଆନିମଲ୍ସ କୁ ହଉ ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଆସିବ ତାହେଲେ ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ କଥା ହଁ ଭାବିବେ। ହଁ ତ ଆପଣ ଆମକୁ କହିପାରିବେ କି ହାତୀମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ତାଙ୍କ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହାବିଟାଟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଯେମିତିକି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଗରୁ ମୁଁ WWFରେ କାମ କରୁଥିଲି ତ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିଥିଲି କି ହାତୀମାନେ ସବୁଠାରୁ ଚଲାକ ଜୀବ ଥାଆନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ବହୁତ ଫନି ବି ଥାଆନ୍ତି ଏତିକି ତ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରେ ସେଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ତାକି ସେ ଯୋଉ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ସହିତ କନେକ୍ସନ ଆଜିର ଜେନେରେସନର ବନିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ହାତୀ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଛି ହାତୀ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହାତୀ ଯୋଉ ହାତୀ ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ ହାତୀ ସୋସାଇଟି ମଣିଷ ସୋସାଇଟି ବିଶେଷ ଅଲଗା କିଛି ନୁହଁ ପ୍ରାୟ ମିଶିଯିବ ବହୁତ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ବି ଫ୍ୟାମିଲି ୟୁନିଟ୍ ଥାଏ ତାଙ୍କର ଆଣ୍ଟ ମାନେ ଅଙ୍କଲ ମାନେ ମିଶିକି ସେମାନେ ବୁଲନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୁଏ ଏଣ୍ଟାୟାର ମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି ତାକୁ କେୟାର କରେ ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ଖାଲି ତା ବାପା ତ ନଥାଏ ମା ତାକୁ କେୟାର କରେ ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ ପୁରା ତାର ଆଣ୍ଟି ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥାଆନ୍ତି ସେ ପୁରା ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇକି ତାକୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ଛୁଆ ଯଦି ହଇରାଣ ହବ ସମସ୍ତେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ୱାଇଲ୍ଡରେ କେମିତି ଗାଧାନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଆଉଁସାଉଁସି କରନ୍ତି ଏବଂ କୁଣ୍ଡେଇକି ବି ଧରନ୍ତି ଛୁଆଟା ଡରିଗଲେ ତା ମା ପେଟ ତଳକୁ ପଳେଇବ ସେ ମା ତାକୁ ଏକଦମ ଆଢ଼ୁଆଳରେ ରଖିଦେବ କ୍ରସିଂ କଲାବେଳେ ରୋଡ୍ କ୍ରସିଂ କଲେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଛୁଆକୁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ମଝିରେ ରଖି ରଖି ରୋଡ୍ କ୍ରସ୍ କରି ନେବେ ବୁଲ୍ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଥିବ ଟସ୍କର ସିଏ ଆଗ ଯାଇକି ଦେଖିବ କିଏ କାଳେ ଡେଞ୍ଜର ଅଛି କ'ଣ ସେ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଲା ପରେ ଅନ୍ୟମାନେ ବାହାରିକି ଯିବେ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଯଦି ଦେଖି ହାତୀର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ବହୁତ କୌତୁହଳ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଏବଂ ଷ୍ଟଡି ଅବଜର୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗତ 8ରୁ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେଉଁ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ବା ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ ହାତୀ ମଣିଷ ଲଢ଼େଇ ସେଟା ବହୁତ ତୀବ୍ର ରୂପ ବି ନେଲାଣି ତାର ମେନ୍ କାରଣ ହେଉଛି ମାଇନିଂ ଅବାଧ ଭାବରେ ମାଇନିଂ ହେଉଛି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଖଣି ମାନେ ଯେଉଁ ପଥର ମାଇନିଂ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଷ୍ଟୋନ୍ ମାନେ ୟା କଥା କହୁନି ଆଇରନ୍ ଓର୍ ସେ ତ କେବଳ ଯୋଡ଼ିଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଉଛି କେଉଁଝର ଆଉ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁ ବ୍ଲାକ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଯେଉଁ ଚିପ୍ସ ଯେଉଁ ଘର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନରେ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି କି ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ପଥର ବୋଲ୍ଡର ଯେଉଁ ଆସୁଛି କାମ ପାଇଁ ତେଣୁ ତାର ଯେଉଁ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି ଏବଂ ଯେମିତି ହିନ୍ଦୋଳ ଏରିଆରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତୀବ୍ର କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଢେଙ୍କାନାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆର ନମ୍ବର 1 ଏଲିଫେଣ୍ଟ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହାତୀକୁ ଘରେ ପଶିକି ଭାଙ୍ଗିଲାଣି କି ଲୋକ ମରିଲାଣି ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ମରିବା ସେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ମାନେ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଆଉ ଗୋଟେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇ ବର୍ଷ ଏଇ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇୟରରେ ମିନିମମ୍ 200 ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ ଯେଉଁଟାକି ନଥିଲା ଆଗରୁ 15 ବର୍ଷ ତଳେ ଆମେ କାମ ନୂଆ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲୁ କି ଯାହା ଫିଗର ଆସୁଥିଲା 15, 20, 30 ଲୋକ ମରୁଥିଲେ ବର୍ଷକୁ ଏବେ ସେଟା 200 ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଆର ବର୍ଷ ତ 150 ହେଇଯାଇଥିଲା ରେକର୍ଡେଡ ଫିଗର ଗୋଟେ ଦିନରେ 4ଟା-5ଟା ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଡିଭିଜନ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କାରଣ ଏମିତି ଜୋରରେ ସଂଘର୍ଷ ଲାଗିଛି ଯେଉଁ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ ରାତି ଯାକ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି ହାତୀମାନେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ରସ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ସ୍ପେଶାଲି ଯେଉଁ ରେଙ୍ଗାଳି କେନାଲର ନେଟୱାର୍କ ଅଛି ଖୋଳି ଦେଇଛନ୍ତି ଡିପ୍ କେନାଲ ଗୁଡ଼ାକ ତାକୁ ବି ହାତୀ କ୍ରସ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଟ୍ରାପ୍ ହେଇକି ରହିଯାଉଛନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କଣ୍ଡିସନ ରହୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଯେହେତୁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କଣ୍ଡିସନ ରହୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସେ ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି ମାରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଲୋକ ବି କ୍ରପ୍ ରେଡିଂ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି କରୁଛନ୍ତି କୋଉଠି ସୋଲାର ଫେନ୍ସ ଲଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସୋଲାର ଫେନ୍ସ ଝଟକା ସେମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆହୁରି ଡାକୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଅଛି ଆଉ ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ପ୍ୟାସେଜ ଯେଉଁ ଥିଲା ଗୋଟେ ଏରିଆକୁ ଯେମିତି ଫର୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ରୋଡ୍ କ୍ରସ୍ କରିବାକୁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଆଗରୁ ନଥିଲା ଅଣ୍ଡରପାସ୍ ନଥିଲା ଏବେ ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରେସର କଲା ପରେ ସରକାର ଏବେ ଅଣ୍ଡରପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ହାଇୱେରେ ଅନୁଗୁଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ହାଇୱେ ଭିତରେ 3-4ଟା ଜାଗାରେ ହାତୀ ଅଣ୍ଡରପାସ୍ ଅଛି ସେ ରୋଡ୍ ଆଟଲିଷ୍ଟ କ୍ରସ୍ କରିବ ଆଗରୁ ନହେଲେ ରୋଡ୍ ଉପରେ କ୍ରସ୍ କରୁଥିଲେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଅଟକେଇବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଏବଂ ହାତୀ କ୍ରସ୍ କରୁଥିଲେ ତାପରେ ରୋଡ୍ କ୍ରସ୍ କରୁ କରୁ ପୁଣି ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛି ସେ ଟ୍ରେନ୍ ଆଜିକାଲି ଟ୍ରେନ୍ର ଅବଧି ବହୁତ କମିଯାଇଛି ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 10 ମିନିଟ୍ସ ବି ରହୁନି 7-8 ମିନିଟ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ପଳେଇ ଆସୁଛି ତେଣୁ ହାତୀ ହଡ଼ ଯେତେବେଳେ କ୍ରସିଂ ତା ନର୍ମାଲ ବାୟୋଲୋଜି ହେଲା ସେମାନେ ରହିବେ ଅନେଇବେ ଡାଣକୁ ତାପରେ କ୍ରସ୍ କରିବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ୍ରସ୍ କରନ୍ତିନି ତେଣୁ ସେ ଅନେଇବା ଭିତରେ ମନିଟରିଂ କରିବା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ପଳେଇ ଆସୁଛି ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ବି ମିଳୁନି କ୍ରସ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେତେ ହାତୀ ସେ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ ଉପସରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ହୋଇଯାଉଛି ତେଣୁ ହାତୀମାନଙ୍କର ଏଇ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି ଘମାସାନ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଁ ଜାଣିନି ଏଇଟା କେମିତି ସମାଧାନ ୟାର ହେବ କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏତିକି ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବି କହିଲା ପରେ ସମାଧାନ ମାନେ ସୁପାରିଶ କଲା ପରେ କରିଛନ୍ତି କମ୍ପେନସେସନଟାକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମଣିଷ ମରୁଥିଲା ଆଗରୁ ଦେଉଥିଲେ 2 ଲକ୍ଷ ତାପରେ 3 ଲକ୍ଷ ହେଲା ତାପରେ 4 ଲକ୍ଷ ହେଲା ତାପରେ 6 ଲକ୍ଷ ହେଲା ଆଜ୍ ଅନ୍ ଡେଟ୍ରେ ସେ କମ୍ପେନସେସନ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ 10 ଲାକ୍ଷ ଅଛି ଅବିକା ଗୋଟେ ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ କାରଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରାୟ ଗରିବ ଲୋକ ମରନ୍ତି ଯିଏ ଫ୍ୟାମିଲିର ସୋଲ୍ ବ୍ରେଡ୍ ୱିନର ତାରି ଜୀବନଟି ଯାଏ କାରଣ ସେ ଚାଷୀ ଲୋକ ହେଇଥିବ କି ଟ୍ରାଇବାଲ ଲୋକଟି ହେଇଥିବ ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ସେ ଚାଷ କରୁଥିବ ତେଣୁ ହାତୀ ତାକୁ ମାରିବାର ଚାନ୍ସ ବେଶୀ ସେଟା ସହର ଲୋକ ନୁହଁ ଆଉ ଯେହେତୁ ବ୍ରେଡ୍ ୱିନର ଯାଉଛି ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଭଲ ଆମାଉଣ୍ଟ ମିଳିଲେ ତା ଫ୍ୟାମିଲିଟା ବିଶେଷ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଅସୁବିଧା ତାକୁ ହେବନି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଏହାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ ହେଇପାରେ ହାତୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କରିବୁ ଯେ ହାତୀ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ରହିବା କାରଣ ଏଇଟା ହାତୀ ଆଜିର ଜୀବନ ନୁହଁ ହାତୀ ଆକ୍ଚୁଆଲି ୱାର୍ଲଡରେ ଆମଠୁ ବହୁତ ଆଗରୁ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏବଂ ସିଏ ଗୋଟେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କଲଚର ଆଟଲିଷ୍ଟ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଉ କଲଚର ଉପରେ ହାତୀର ବହୁତ କନେକ୍ସନ୍ ଅଛି ସବୁ ଜାଗା ଆପଣ ଦେଖିବେ ହାତୀ କନେକ୍ସନ୍ ଅଛି ସ୍ପେଶାଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଗରୁ ୱାଜ୍ ଫେମସ୍ ଫର୍ ଏଲିଫେଣ୍ଟସ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆମର ମୋଗଲ ମାନେ ସ୍ପେଶାଲି ଓଡ଼ିଶା ୱାର୍ ଏଲିଫେଣ୍ଟସ୍ ସେମାନେ ପ୍ରାଇଜ୍ଡ ଏଲିଫେଣ୍ଟସ୍ ଥିଲେ ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରୁ ବେପାର ହେଉଥିଲା ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ବି ହେଉଥିଲା ଇଭେନ୍ ସାଉଥ ଏସିଆ
कि श्रीलंका या सब जाऊला एलिफेंट ओडिशा एक्सपोर्ट होता कहीं वार लगुला आगुरी देखो इंडिया जो वार होता बड़ बड़ जो मिडिएबल पीरियड कथा कहूँ मेन वार मेसीन माने फास्ट मुवमेंट हाथी थिला एवं हाइट रे भी तेणु रजा मैंने बसुले कि बड़ फाइट जनरल मैंने बसुले फाइट करने सुविधा होता हाथी गोटे चार्ज कले सामने जो दुश्मन थे जोड़ी पड़ोले हाथी बहुत पर काल में आसला घोड़ा आसला घोड़ा इंडियन एनिमल बाहर इंपोर्ट होकर आसला घोड़ा यूज आरंभ होला 15th सेंचुरी ऑनवर्ड्स आगुरी नथिला घोड़ा यूज पूर्व हाथी ही केवल व्यवहार होता आप देखिए एवं भी जब कोणार्क मंदिर को जी जोटा कि 12th सेंचुरी मंदिर से देखिए पाद देश पूरा एकदम तले जो पीढ़ाटा जो अच्छी हाथीर विभिन्न पोज रे सब कार्विंग अच्छी विभिन्न हाथी बहुत आम लाइक ओडिया लोक लाइक से बहुत लिंक थिला सबु काम रे नियोजित करा जाउतला गछ काटिकी जंगल बाहर करवा पानी बाहर करवा सबु काम रे मंदिर तैयारी करिवारे हाथीर विभिन्न कार्विंग तेणु से जो कनेक्शन टा अछि हमर जो हिस्ट्री अछि हम जो रिच पास्ट अछि हेरिटेज एलिफेंट हेरिटेज दैट वी शुड नेवर फॉरगेट वी शुड कीप इट अलाइव एंड जो प्रॉब्लम्स जोड़ा अछि ऑल दिस प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्वड एमती किछि नो कथा होछि सरकार एवं वाइल्ड लाइफ निड्स टाक आखि बंद कर देइछिन बेसी बिजनेस इंडस्ट्री आ माइनिंग तांकर निड्स टाक देखुछिन तांको प्रति बेसी समान ढळी जाउछ किन देखा गले वाइल्ड लाइफ भी इम्पोर्टेंट आमर ह्यूमन बीइंग को पई सेठी जदी बैलेंस रहइबो इकोसिस्टम टा टोटली बैलेंस रहइबो जदी आमे गोटे साइड को अनदेखा करि दउची जाले केबे ना केबे आमर भी ह्यूमन लाइफ को ना केबे थ्रेट आसीबो ही तो हाथी रो जेतेबेले आपण नेचुरल हैबिटेट रे देखंती एंड एबे आपण बहुत जगह रे देखुथिबे कि लोक माने जेमती बहुत बड़ बड़ बंतारा जेमती हे गला से आनी कि हाथी को रखी कि तो से आपन को लागुची कि से हैबिटेट रे हाथी मानन को साइकोलॉजी देखो गोटे जिनस मु 100% जू विरुद्ध रे काना मु चाहे मु देखियो मते गोटे वाइल्ड लाइफ जोटा जिनस गोटे जीवटी से वन्य प्राणी रो जगह होची बण नॉट इन सम जू और क्रैम्प्ड एरिया जोटा कि ता जगह तक मिलुनी तो स्पेस मूवमेंट पे स्पेस मिलुनी तार खुला आकाश रही पनी तार बड़ जिनस होची ता डेली आसी 1000 टा लोक ता अनुना तांको दरकार गोटे पीसफुल दे जस्ट वांट टू बी लेफ्ट अलोन तेणु तांको से जंगल रहा कथा फ्रीडम से राइट अच्छी फ्रीडम एंजॉय करने से भी आम भाई लिविंग क्रिएचर्स थिंकिंग अच्छी कंपैशन अच्छी लव अच्छी सब जिन अच्छी तेणु से भी दे हैव ए राइट टू आल्सो एक्जिस्ट इन द फॉरेस्ट प्रोटेक्शन भी दि जाए आईन अनुसार वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से किंतु जो वंतारा जमी से भाया कनसेप्ट इज ए स्टुपिड कनसेप्ट शुड नेवर बी डन फॉर वाइल्ड लाइफ बिलोंग्स टू द वाइल्ड we should never bring out pull out wildlife from the jungle and keep it in some protected area like zoos even नंदनकानन जमती नंदनकानन जो बाघ गोटे बाघर एरिया केते बड़ एरिया डेली गोटे बाघ पाखापाखि मूवमेंट 10 स्क्वायर किलोमीटर 15 स्क्वायर किलोमीटर से एरिया से मूव करे ताकू गोटे 50 फुट 50 फुट केज रखिया माने गोटे विराट बड़ टॉर्चर दा करा इट्स क्रुएल्टी एक्चुअली साइकोलॉजिकली से क्रुएल देखिए बाघ गुड़ा देखिए से केज रे खाली ऊपर तळ होतुवे कारण सेटा गोटे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तांगर आसे कारण से जाई पारना बाहर को से जो भास्ट एरिया बुलिया कथा से बुली पारना कंट्रोल हेक रहले खाइबा भी नेचुरली से हंट करि पारना खाद्य देले से खाइबे अनेक बस्तु केतल खाइबा मिलिबो से खाइबे तेणु ये सब नेचुरल हैबिट तांगर भी चेंज करबा बाध्य टाइम सहित सर जेमिति कि आगुरु कहूथिले कि वाइल्ड लाइफ रो काउंट्स गुडा को कमी जाई जे टाइगर रो भी हो जेतल काउंटिंग हेतिला किंतु किछि वर्ष रे आसिला कि टाइगर मनकर संख्या बढ़ी जी आपण जेतेबेले देखुचंती वाइल्ड लाइफ कॉन्सेप्ट माने आपण तो जो नंबर्स गुडा को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दिए आपण ताकू बिलीव करंती देखो तो टाइगर स्टोरी इंडिया स्टोरी गोटे अलग ओडिशा स्टोरी गोटे अलग दे आर नॉट द सेम टाइगर कंजर्वेशन इज सक्सेस इन इंडिया समस्त वर्ल्ड जगह मानिचंदी काना बहुत कम नंबर फिगर हे जायतिला एबे वी हैव मोर देन 4000 टाइगर्स इन द वाइल्ड अराउंड 5000 खंड ओवर टुडे की सक्सेस स्टोरी एवरीबॉडी एक्नॉलेजेस काना इंडिया इज अ हाईली पॉपुलेटेड कंट्री डेंसली पॉपुलेटेड and very little open spaces जो forest area जो कि tiger रही परिवे so in spite of all the population pressure India has able to achieve good tiger numbers over the last 3 decade ऊपर देखिया बोले at the same time this achievement is not uniform all over the country हमर ओडिशा सिचुएशन इज कंप्लीटली उल्टा जो जदियो ओडिशा रे भलो जंगल अछि बहुत खुला जगह जिन सिमलीपाल एग्जांपल अछि सतकोसिया अछि because of lack of effective management lack of effective protection and the complete collapse of forest department protection in the tiger reserves टाइगर संख्या हमारे बहुत अबिस्मली लो नंबर अच्छी एबे भी वी डोंट हैव मोर देन 30 टाइगर्स जदियो 20 वर्ष तले वी हैड ऑलमोस्ट 200 टाइगर्स तांको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फिगर अनुसार से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फिगर अनुसार 191 टाइगर्स रे 2006 रे नाउ द फिगर इज अराउंड 30 लेस देन 30 केवल कन्फाइंड टू मोस्टली सिमलीपाल सातकोशिया ना हो जे सातकोशिया टाइगर रिजर्व जीरो टाइगर देयर इज नो टाइगर इन सातकोशिया एज ऑन डेट तेणु ये सिचुएशन जो है बिकॉज ऑफ पोचिंग रे सब टाइगर सफा होचन बिकॉज देयर इज नो प्रोटेक्शन ओडिसा रे प्रॉब्लम विथ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज दैट प्रोटेक्शन इज लास्ट ऑन देयर एजेंडा
सो से वाइल्ड लाइफ गोटे जिन जो प्रोटेक्शन दरकार बजेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रोर्स ऑफ रुपीज दौर खर्च करा बट somehow it doesn't happen no accountability is fixed so tiger जो सिमलीपाल टाइगर कमिले सिमलीपाल प्रथम फिगर था 99 एबे तो सिमलीपाल फिगर अराउंड 20-25 अच्छी कमिले हु इज हेल्ड रिस्पांसिबल नोबडी वाज हेल्ड रिस्पांसिबल काहे कमिले जदि वो एते टका दिया गला एते पेट्रोलिंग हला एते प्रोटेक्शन हला सो ए जो सिचुएशन ओडिसा लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी दैट इज द मेन रीजन व्हाई वाइल्ड लाइफ इज सफरिंग इन द स्टेट सबु स्टेट हिसाब रे जेमती पूरा इंडिया रे हमें देखिदेबा ओडिसा रो एक रे तो कोस्टल एरिया अच्छी ता सहित सहित जंगल एरिया एते अच्छी तो सबु टाइप रो वाइल्ड लाइफ मिल जांदी एठी तो आपन को लागे रिच इन वाइल्ड लाइफ होची ओडिसा रो देखो दैट इज द ट्रेजेडी वी आर वन ऑफ द वी आर ब्लेस्ड एक्चुअली देखिया बोले हमर जो वाइल्ड लाइफ वैरायटी अछि फॉर एग्जांपल 3 स्पीशीज ऑफ क्रोकोडाइल्स सेटा आपन कोन सी स्टेट रे पाइबे एक्सेप्ट ओडिसा वी हैव घड़ियाल्स वी हैव गॉट मगर वी हैव गॉट सॉल्ट वाटर एस्चुरिन क्रोकोडाइल एक ओनली स्टेट इन इंडिया इंडियन यूनियन जो कि थ्री टाइप ऑफ स्टेट्स चिलिका इज अ ह्यूज इट्स अ पैराडाइज a bird paradise चिलिकार पाखा पाखी 1 million birds we get every winter आगुर थिला भरतपुर दैट रिकॉर्ड इज गॉन चिलिका इज नाउ नंबर 1 इन द कंट्री दैट इज आल्सो ए अचीवमेंट और ए प्राइड फॉर द स्टेट चिलिकार जो डॉल्फिन एगुडा मु यूनिक जिंस ओडा को जोडी सर स्पेसिफिक ओडिसा रा इरावडी डॉल्फिन्स द ओनली स्टेट इन द कंट्री वेयर यू फाइंड इरावडी डॉल्फिन्स इन अ लेक इनफैक्ट ओनली एरिया इन द वर्ल्ड देखा गले आउ कोठी भी देखा जानती नहीं इरावडी डॉल्फिन एक्चुअली देखा जाउतले संकला लेक गुटे अछि थाईलैंड रे सेकंड लोकेशन तार किंतु साइटिंग सेटी एक्सट्रीमली पुअर देखा जिवेनी बहुत कम अछि ओडिसा इन गारंटेड साइटिंग आपण चिलिका लेक जानतो 100% आपण डॉल्फिन देखिबे तो एसी दीज आर द यूनिक थिंग्स ऑफ ओडिसा's वाइल्ड लाइफ एंड वी हैव ताकू छाडले भी आपण जेंती बर्ड्स कथा बर्ड्स भी देखिबे बर्ड लाइफ चिलिका बर्ड लाइफ अछि अने जो फॉरेस्ट बर्ड्स भी अराउंड 400 700 500 स्पीशीज अछि तब केतगुडा इकोसिस्टम यूनिक इकोसिस्टम जेमती महेंद्रगिरी इकोसिस्टम आपणकर मल्यगिरी इकोसिस्टम सिमलीपाल एगुडा हाँ मैंग्रोव पुणी अच्छे हमर भितरकनिका मैंग्रोव्स इज रेयर इन द सेंस हमर आउट ऑफ इट इज द सेकंड हाईएस्ट डाइवर्स मैंग्रोव डाइवर्सिटी हैबिटेट इन द वर्ल्ड फर्स्ट हो जे पापुआ न्यू गिनी तादरे 65 स्पीशीज ना केते हमर 61 ना 62 स्पीशीज मैंग्रोव अछि सो दैट इज आल्सो वेरी इकोलॉजिकल रिच एरिया तार जो क्रोकोडाइल अछंती जो एस्चुरिन क्रोकोडाइल सॉल्ट वाटर दोज आर आल्सो जायंट्स जायंट हो वर्ल्ड रे बहुत कम जगह अछंती से वाला जायंट्स तनो सेठी अछंती तापर वेरी गुड बर्ड लाइफ भितरकनिका गछ यूनिक आ ऑलिव रिडले फॉरगॉट ऑलिव रिडले जोटा कि ओडिसा पे वर्ल्ड वाइड फेम अछि आपण जोडे जगह अछि वर्ल्ड रे कोस्टारिका कोस्ट जोटी ऑलिव रिडले नेस्टिंग वे मास नेस्टिंग आ ओडिसा कोस्ट so these are the unique things of Odisha which every Odia should be proud of the same time because of weakness in the protection measures except ketra Chilika birds are relatively better but Chilika dolphins are now threatened because of tourism has become a new threat to wildlife जोटा कि आगु नथिला एते टूरिज्म बढ़ी जाइए ओडिशा रे डॉल्फिन टूरिज्म आई एम टॉकिंग अबाउट जोटी के आगु 10टा 20टा बोट थिला अबे 500 बोट 600 बोट डेली जाउछन डॉल्फिन चेस करे डॉल्फिन नंबर तो से एरिया तो सेम तरण से दे आर ऑल गेटिंग क्राउडेड आउट तरण सिटी डिस्टर्बेंस ह्यूज डिस्टर्बेंस होची द ब्रीडिंग होनी डॉल्फिन पॉपुलेशन चिलिका रे 10 वर्ष तले जा एबे बिसिया किछि ग्रोथ नाही दैट मींस पॉपुलेशन इज स्टैग्नेंट एवं डॉल्फिन मरी की मिलुचंदी जो इंजरीज है कि द वेरी रेयर एनिमल्स प्रोटेक्शन इज निहाती दरकार सो दैट शुड बी कंट्रोल अबाउट द टूरिज्म तो जो होची ओडिसा रे इको टूरिज्म ना दिया जाउची बट इट इज नॉट इको टूरिज्म डिस्टर्बिंग टूरिज्म काना मोटर बोट लगे कि डॉल्फिन को चेज करा जाउ देखिया में डॉल्फिन इज वेरी सेंसिटिव टू साउंड वाइब्रेशन पानी भीतर वाइब्रेशन माने कैच करिवे तन स्किन थ्रू से जानि परिबे तन मोटर बोट प्रोपेलर चलची एक्चुअली डॉल्फिन वाचिंग शुड बी डन आइदर बाय रोइंग बोट और सेल बोट नो पावर बोट शुड बी यूज्ड केनसला के सुन ना अभी होची आपण कइच देखिया बोले प्रोटेक्शन सब वर्ष एटलिस्ट 10-15 हजार कइच मरचन ओडिशा कोस्ट बिकॉज ऑफ इलीगल फिशिंग मला बडी आसी देखिए पूरी आसी लैंड करूची कोणार्क लैंड को दैट कुड बी कंट्रोल इफ देयर इज पेट्रोलिंग मन करना सो दीज आर द सैड थिंग्स अबाउट द ओडिशा's वाइल्ड लाइफ दो वे रिच इन वाइल्ड लाइफ सो एगुडा जो सैड थिंग्स माने डिसअपॉइंटिंग थिंग्स व्हिच नीड टू बी रेक्टिफाइड व्हिच इज पॉसिबल एमति नो जे हेई परिबनी वी हैव एनफ रिसोर्सेस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नेवर लैक्स मनी पैसा बहुत अछि बट देयर इज एब्सोल्यूट लैक ऑफ विल पावर एंड द लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी जा फल की सिचुएशन चली छी ओवर फिशिंग टा भी जेमती आपण टिके आगु कहले टाटल कथा सेमिति रे बहुत लोक माने जानि नथिबे एमती बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशन भी अछि जो गुडा को हमर गवर्नमेंट भी बनेइची प्रोटेक्शन फॉर वाइल्ड लाइफ तो एमती गोटे कोटा अछि जोटा कि नॉर्मली समस्त से भूलटा करूचंती किंतु जानना जे एटा गोटे क्राइम कहि गोटे मेन जिंस जो बहुत लोग जानछन जिंदी यूट्यूब रे आजकल फैशन जाइछि ए जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स माने से वन्य प्राणी रखिकी किए शुआ को खेलानी किए माकड़ को खुआलानी पिक्चर फोटो छाड़ुचंदी यूट्यूब व्यू आछी बहुत पैसा से माने एड रेवेन्यू पाउचन इट्स कंप्लीटली इलीगल
ତେଣୁ ସେଇଟା ବି ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରାରେ ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ଶୋ ହେଇଗଲାଣି, ସାପ ଦେଖ, ଆଜି ଗୋଟେ କାଲି ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଛି ଛନରଗି ଯାତ୍ରାରେ, ଲାଇଭ୍ ସାପ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ଥିଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ ପର୍ସନ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଆରେଷ୍ଟେଡ୍, ଦ ସାପ ହାଜ୍ ବିନ୍ ସିଜ୍ଡ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲୁଛି। ଲୋକ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ, ଦେ ନୋ ଭେରି ୱେଲ୍। ଆଜି ଦୁନିଆରେ ଇନ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଏରା ଏଭରିବଡି ନୋଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୟାପନିଂ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଲିଗାଲ, ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଇଲିଗାଲ। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଯୋଉ ଯେମିତି ଗୋଟେ କେସ୍, ଏମିତି ଗୋଟେ କେସ୍ ସବୁ ଆସୁଛି। ତା ଛଡ଼ା ଯୋଉ ମାରିବା କଥା, ଯୋଉ ଫିସିଂ ରେଗୁଲେସନ୍, ଦ ଫିସରମ୍ୟାନ୍ ଆର୍ ଫୁଲି ଆୱାର ଅଫ୍ ଦ ରେଗୁଲେସନ୍। କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ରେନିଂ କ୍ୟାମ୍ପ ହେଉଛି। ଫିସିଂ ସିଜନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଟର୍ଟଲ୍ ସିଜନ୍ ଇନ୍ ଅକ୍ଟୋବର, ଏ ନଭେମ୍ବରରେ, ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫିଶରିଜ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି ସବୁ ଫିସିଂ ବେସ୍ରେ ମିଟିଂ ହୁଏ। ମୁଁ ନିଜେ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛି କେତେଟା ମିଟିଂ। ସେଠି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ତମେ ଏତିକି କୋଉଠି ନୋ ଫିସିଂ ଜୋନ୍ ଅଛି, ତମେ ସେଠି ଫିସିଂ କରିବନି। ଆଉ ଯଦି ଟର୍ଟଲ୍ ସିଜନ୍ ଆସିଗଲା, କଇଁଚ ପାଖରେ ଥିବେ, ତମେ ଏଇ ଫିସିଂ କରିବନି। ସେ ଦେ ଡୋଣ୍ଟ ଲିସନ୍ ଟୁ ଦ୍ୟାଟ୍, ଦେ ଗୋ ଆଣ୍ଡ ଫିଶ ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏରିଆ ଓନ୍ଲି। ଯୋଉଥିରେ କଇଁଚ ମରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ତେଣୁ ସେ ଏଇ ଯୋଉ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଯୋଉ ହେଉଛି, ପିପଲ୍ ଆର୍ ଆୱେୟାର ଅଫ୍ ଦ ରୁଲ୍ସ, ନଟ୍ ଇଟ୍ସ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଫ୍ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ। ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଯଦି ଠିକ୍ ହବ ତାହେଲେ, ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲସ୍ people should develop a stake in the wildlife. ଯେମିତି ଆମର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଦେଖିବା, which is known as the tiger state of the country. maximum tiger ସେଠି ଅଛନ୍ତି। ଫରେନ୍ ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି, ସିଧା ଯାଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଟାଇଗର ଦେଖିବା, କୁଆଡ଼େ ସେ ଯାଉନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଭଲ ସାଇଟିଂ ଆଉ କରବେଟ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ଏଇସବୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଠି ଲୋକାଲ ପିପୁଲ ହାଭ୍ ଏ ହ୍ୟୁଜ୍ ଷ୍ଟେକ୍, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ହୋମ୍ ଷ୍ଟେ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଡ୍ରାଇଭର ଭଳିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗାଇଡ୍ ଭଳିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲେ। ତେଣୁ ୱାଚର ଭଳିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ତ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି ଯେ ଆମର ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫଟା ବଞ୍ଚିକରୁ ଲୋକ ଆସିବେ ଦେଖିବାକୁ, ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ଟୁରିଜମ ବଢିବ। ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଟୁରିଜମ, ରେଗୁଲାର ଟୁରିଜମ ଇଜ ଭେରି ୱେଲକମ୍, କାରଣ ସେଟା ହେଲେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଗୋଟେ ମାସ୍ ସପୋର୍ଟ ବି ଆସିବ ସୋସାଇଟି ଇନ୍ ଜେନେରାଲ। ସେଟା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଆପଣ ପାଇବେ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳା ଯୋଉଠି, ଯୋଉ ଚିଲିକାରେ, ଯୋଉଠିକି ଆଗରୁ ପୋଚର ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ନିଜ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ହାବିଟ୍, ଅବିକା ସେମାନେ ରୋଇଂ ବୋଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋଟର ବୋଟ୍ ୟୁଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଆସିକି ଚଢ଼େଇ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଚଢ଼େଇ ବି ଭାରି ସେଫ୍ ସେଠି। ସେ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଓଡ଼ିଶାରେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ମୁଁ କହିବି, ଯୋଉଠିକି achievement has been done. That is not because of government efforts, it's because of NGOs, local NGOs ମାନେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ ତାଙ୍କୁ କନଭର୍ଟ କରିକି, ଏବଂ ସେଟା ଭଲରେ ଚାଲିଛି ବୋଲି ମୁଁ କହିବି। ଟର୍ଟଲ ମାନଙ୍କ କଣ୍ଡିସନ କେମିତି ଅଛି? ଯେମିତି କି ଆମର ତ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଅଲିଭ୍ ରିଡଲେ, ଆପଣ ତା ଉପରେ ବି ବହୁତ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଟର୍ଟଲ ମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଅବିକା ଯେ ଆଇ ଏମ୍ କନସର୍ନ ଆବାଉଟ୍ ଦ ଫ୍ୟୁଚର, କାରଣ ଆମ ନେଷ୍ଟିଂ ବିଚେସ୍ ଆର୍ ଇରୋଡିଂ। ସେ ଅଣ୍ଡା ଦେବେ କୋଉଠି? ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ତ ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ହାବିଟ୍ ଅଛି ଆସିବାରେ, ସେ ଆସିବେ ଯେମିତି ହେଲେ। Where will they nest? କାରଣ ନେଷ୍ଟିଂ ବିଚ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଋଷିକୂଲା ନେଷ୍ଟିଂ ବିଚ୍ ଯୋଉଟା ଥିଲା, ମୁଁ ଆଗରୁ ଦେଖିଛି 20 ବର୍ଷ ତଳେ, ଯେତିକି ବଡ଼ ଥିଲା, ଯେତିକି ଚଉଡ଼ା ଥିଲା, ସେ ବିଚ୍ ନାହିଁ, ସେ ବିଚ୍ ଖାଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଆହୁରି ମାଇଗ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଉପରକୁ ଅଣ୍ଡା ଦେବା ପାଇଁ, ଚିଲିକା ଆଡ଼କୁ, ଚିଲିକା ମୁହଁ ଆଡ଼କୁ ମାଇଗ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଅଣ୍ଡା ଦେବା ପାଇଁ। ବିଚ୍ଟା ନାରୋ। ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପିପୁଲାର ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ବିଚ୍ ଇରୋଜନ୍ ବହୁତ ଜାଗାରେ ହେଉଛି, ଯୋଉଟାକି ଆଗରୁ ନଥିଲା, 20 ବର୍ଷ ତଳେ ନଥିଲା କି 15 ବର୍ଷ ତଳେ ନଥିଲା। ଇଭେନ୍ ପୁରୀ ବିଚ୍ ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍, ଯୋଉଠିକି ଟୋଟାଲ ସ୍ପୋରାଡିକ୍ ନେଷ୍ଟିଂ। ଆଉ ପୁରୀ ବିଚ୍ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଯୋଉ ମେନ୍ ପୁରୀ ଟାଉନ୍, ପୁରୀ ହୋଟେଲ ସାମ୍ନାରେ ଯୋଉ ବିଚ୍ ଆଗରୁ 1/2 କିଲୋମିଟର ଚଉଡ଼ା ଥିଲା, ସେ ବିଚ୍ 200 ମିଟର ଚଉଡ଼ା ଅଛି, 800 ମିଟର ନାହିଁ ଆଉ। ଇରୋଜନ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏରିଆ କମି କମି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେଇଟା, ଆଣ୍ଡ ତାର କାରଣ କ'ଣ, ନୋବଡି ଇଜ ଟକିଂ ଆବାଉଟ୍। ସେଟା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଦରକାର, ଷ୍ଟଡିଜ ଦରକାର, ହାଇଡ୍ରୋଲୋଜି ଷ୍ଟଡିଜ ଦରକାର, କୋଷ୍ଟାଲ ମର୍ଫୋଲୋଜି ଷ୍ଟଡିଜ ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଡ୍ୟାମ୍ ଉପର ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ହେଉଛି। ଚିଲିକାର ଯେମିତି ଫର୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍, ଚିଲିକାର ୱାଟର ଯୋଉ ଅବିକା କଣ୍ଡିସନ ଅଛି, ତା ସାଲିନିଟି କଣ୍ଡିସନ ବ୍ୟାକେଜ୍, ତାର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଦରକାର, କ'ଣ ମନିଟର ଦରକାର, କେତେ ଫ୍ରେଶ ୱାଟର ତାକୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଆମର ଯୋଉ ବ୍ୟାରେଜ ହେଇଗଲା, ନରାଜ ବ୍ୟାରେଜ, ମୁଣ୍ଡଳି ବ୍ୟାରେଜ, ଉପରେ ତ ମହାନଦୀ ଅଛି, ଏବେ ପୁଣି ଛତିଶଗଡ଼ ପାଣି ଦେବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ଖରାଦିନେ ପିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ, ଯୋଉଥିରେ କି ୱାଟର ଫ୍ଲୋ ଆଫେକ୍ଟ ହେଉଛି। ଯେମିତି ଆପଣ ଭିତରକନିକା ମ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରୋଭ୍ସର ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆଗକୁ ଆସିବାର ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ରେଙ୍ଗାଳି କେନାଲ ଯୋଉଟାକି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଉପରେ ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ, ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା, ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ବର୍ଡରରେ, ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ କମିଶନ ହେଇଯିବ, ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ରିଭରର ଫ୍ଲୋ ପ୍ରାୟ 90% କମିଯିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଗିଭ୍ ଏ ଶକ୍ ଟୁ ଦ ମ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରୋଭ୍ସ ଇନ୍ ଭିତରକନିକା, ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଭିତରକନିକା ମ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରୋଭ୍ସ ୱିଲ୍ ବି ଏକ୍ସଟିଙ୍କ୍ଟ। ସୋ ତେଣୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ହ୍ୟାପେନ୍। There is no plan now how to manage that, because ପାଣିଟା ସେମାନେ ନେଇଯିବ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ୟୁଜ୍ ପାଇଁ, ଇରିଗେସନ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଯୋଉ କେନାଲ ନେଟୱାର୍କ ହେଇଛି, ଇରିଗେସନ ୟୁଜ୍ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ମ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରୋଭ୍ସ ୱିଲ୍ ଓନ୍ଲି ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ଇନ୍ ଅ ମିକ୍ସ ଅଫ୍ ସଲ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସୁଇଟ୍ ୱାଟର। ଖାଲି ସଲ୍ଟ ୱାଟର ବଞ୍ଚିବନି, ସଲ୍ଟ ୱାଟର ବଞ୍ଚିବ କିଛିଟା ସ୍ପେସିସ୍, ସବୁ ଜାଗା ନୁହଁ, ଆଉ କି ଖାଲି ସୁଇଟ୍ ୱାଟର ବଞ୍ଚିବନି। ତେଣୁ ମିଶିକି ସେଟା ବ୍ରାକିଶ ୱାଟର ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ବ୍ରାକିଶ ୱାଟର ଯୋଉ ବାଲାନ୍ସ, ତାରି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି କୋଉ ମ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରୋଭ୍ ସ୍ପେସିସ୍ କୋଉଠି ହବ, କୋଉଠି ଯୋଉ ଅଧିକା ଲୁଣି ଥିବ କିଛି ସ୍ପେସିସ୍ ହବ, ଯଦି କମ୍ ଲୁଣି ଥିବ ସେଟା ଅଲଗା ସ୍ପେସିସ୍ ହବ। ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଡାଇଭରସିଟି ପାଉଛନ୍ତି ଭିତରକନିକାରେ। ଆଉ ଇରୋଜନ ରୁ ବି ବଞ୍ଚଉଛି ବି ସେଟା। ମ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରୋଭ୍ ତ ମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ୱାଟର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଟୁ ମ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରୋଭ୍। ତା ଛଡ଼ା ଇରୋଜନ ତ, ମ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରୋଭ୍ ଇଜ୍ ଏ ବିଗ୍ ଥିଙ୍ଗ ଇନ୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ଅଲସୋ, କାହିଁକିନା ସେ ଆପଣଙ୍କର ସୁନାମିରୁ ଅଟକେଇବ, ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଅଟକେଇବ। ଯେମିତି ସୁପର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଟା ମ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରୋଭ୍ ଏରିଆ ଥିଲା, ସେଟା ବଞ୍ଚିଗଲା, ଭିତରକନିକା ଏରିଆ ପଛ ଗାଁ ଗୁଡ଼ା କିଛି ହେଲାନି। ଆଣ୍ଡ ସଏଲ ଯୋଉ ଲସ୍ ହେଉଛି, ସଏଲ ଲସ୍ ତ ରୁଟ୍ ବାଇଣ୍ଡର ହବ। ତାପରେ ମ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରୋଭ୍ ରୁଟ୍ସ ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ନର୍ସରିଜ୍ ଫର୍ ଅଲ୍ ଦ ସ୍ମଲ୍ ଫିଶ୍, ପ୍ରାଉନ୍, ଏ ଯୋଉ କ୍ରାବ୍, ସେମାନେ ସବୁ ଛୁଆ ସେଠି କରନ୍ତି, ସେଠି ଇଏ କରନ୍ତି। ତ ମ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରୋଭ୍ର ବହୁତ ବଡ଼ ରୋଲ୍ ଅଛି, ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ରୋଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଚାରିଆଡ଼ୁ। ତେଣୁ ଅଲ୍ ଦିସ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଦେୟାର, ବଟ୍
So these are the dangers they foresee in the future. Brahmani River, when the Bengali canals come, nobody is talking about. There is no study, there is no plan. Moment it happens, अब canal काम चली sorry नहीं. Maybe another 3-4 वर्ष भीतर सरिଯିବ. Once the canals are commissioned, there will be disaster for Bhitarkanika in the mangroves. All this tourism is going to disappear. Mangrove तो गଛ मरिଯିବ ଆଉ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦରବନ କହିଛି ଆଉ. The same thing happened in Sundarban forest because of Faraka barrage. ଯୋଉଟା କେତେ upstream ରେ. Faraka barrage hundreds of 200-300 kilometers upstream. ସେଠି जो पांटा चेक କରିଦେଲେ canal में ସୁନ୍ଦରବନ ମରିଗଲା. ସୁନ୍ଦରବନ salinity ବଢିଗଲା. ସୁନ୍ଦରବନ ବହୁତ ଗୁଡା ସ୍ପେସିସ୍ ମରିଗଲା. ଗଛ ଗୁଡା ଯୋଉଟା ଆଗରୁ ଥିଲା ସେଠି. ସୁନ୍ଦରୀ ଗଛ ଯୋଉଟା କି ଫ୍ରେଶ ୱାଟର ଇକୋସିଷ୍ଟମ ରେ ବେଶୀ ହୁଏ ସେ ଗଛ ଆଉ ନାହିଁ ପୁରା ସୁନ୍ଦରବନ ପୁରା ୱାଇପ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଅଲଗା ଗଛ ପଳାଇଲା ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଗୁଡାକ ଯୋଉ ଇକୋଲୋଜିକାଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହବ ତେଣୁ ଏଗୁଡା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ହ୍ୱାଟ ଆଇ ଏମ୍ ଏପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍ ମାନେ ଯେତିକି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯେ ସବୁ କିଛି ଆନିମଲ ମାନେ ଆମର ଯୋଉମାନେ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫର ଯେମିତି ଫରେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଯେମିତି ଆମର ଟାଇଗର କଥା ହେଲେ ସେମିତି ପାଣି ଯାହା ବି ହଉ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆପଣ କହିବା କଥା ଯେ ପଲ୍ୟୁସନ ବି ହଉଛି ପଲ୍ୟୁସନ ହିସାବରେ ଏମାନଙ୍କର ବି ଥ୍ରେଟ୍ ଲାଇଫ୍ ଥ୍ରେଟ୍ ହଉଛି ତ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଏବେ ଆଗରୁ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରର AQI ଲେଭେଲ ବହୁତ ଡାଉନ୍ ଥିଲା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ପଲ୍ୟୁସନ ଅଛି ଯେ ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି ଏତେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ତା ପାଇଁ ବି ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫର ଯୋଉ ଥ୍ରେଟ୍ ହଉଛି ଆମ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ଯୋଗୁ ବି ଆର ଯୋଉ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି ନାଇଁ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ଯୋଗୁ AQI ଖରାପ ହଉନି AQI ଖରାପ ହଉନି ଓନ୍ଲି ବିକଜ ଅଫ ମ୍ୟାନ୍ ମେଡ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଯଦି ସେଇଟା ଥାନ୍ତା ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫର ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ଥିଲେ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ଏଫେକ୍ଟେଡ ହେଇତା হবে देखिए आप इफ यू टॉकिंग अबाउट अर्बन वाइल्ड लाइफ फ्रॉम द वाइल्ड लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू AQI आमर एबे एवरेज भुवनेश्वर ए जो शीत दिन 300 प्लस रहउची मोस्ट ऑफ द डेज दिवाली में मॉनिटरिंग लास्ट एबे नु एक्चुअली 3 वर्ष ला होउची एबे न्यूज रे आसला 3 वर्ष ला मॉनिटर होउची हमें भी मेजर करथुल आस्तला सेति कि म देखुतली मीडिया देखुतली रीडिंग गुडा कोन आसी एंड तार कारण कोन एवरीबॉडी नोज गवर्नमेंट इज फुली अवेयर ऑफ मेन कारण होउची विंटर यू शुड नॉट अलाउ कंस्ट्रक्शन एट ऑल इनसाइड द सिटी लिमिट्स यू शुड नॉट अलाउ सैंड ट्रांसपोर्ट एट ऑल जीरो कारण आमर जो सैंड ट्रांसपोर्ट होउची सैंड रु एटलीस्ट 5% सैंड रास्ता रे पड़ी आसुची से सैंड उडुची ड्राई सीजन आपण पवन ने जोटा नै जबो ताकू सही जगह रह गला दैट क्रिएट्स इक्वल लेवल बढ़ेला सेटू PM 20.2.5 PM 10 पार्टिकल्स जोटा सैंड रु आसे vehicle is not the reason for Bhubaneswar Cuttack pollution it is only because of sand only one reason is there sand and civil construction रे 100% बैन करिया कथा 3 मास दिवाली टू 3 मास पर्यंत जोटा कि सरकार कोन ना रियल एस्टेट बिल्डर ग्रुप इज वेरी पावरफुल से सरकार करदेवे एटा आ गोटे जिन हूँ सैंड ट्रांसपोर्ट तापर सैंड ट्रांसपोर्टा इलीगली दे आर ट्रांसपोर्टिंग वेट सैंड जोटा कि आप देखिए म्युनिसिपल लिमिट भितर कुआखाई नदी ये कटक से काठजोड़ी नदी कूल एकदम CDA पाखे पूरा राइट पूरा एकदम सहर भितर ट्रांसपोर्ट हो एवरीडे 200 रु कम ट्रक भुवनेश्वर पशुनी राति हाइवा ट्रक सैंड नहीं कटक भी सेम 200 ना एटलिस्ट 150 ट्रक पशुची तेणु ये जो सैंड नहीं आसुची वेट सैंड जोटा कि इलीगल कारण आप यू कैनॉट डिग फॉर सैंड बिलो द वाटर लाइन नदी वाटर लाइन पर्यंत परमिटेड टू डिग किंतु फैक्ट इज दैट जो माने को कोरी दिया जाय लीज दे वर एग्जॉस्टेड देयर सैंड स्टॉक तेणु नाही सेठी सैंड तेणु जति एरिया जो दिया होता तेणु से पानी भितर बाली उठाउछन उठिक लोड कर नोबडी स्टॉपिंग देम लीज कैंसिल हो जाय कथा हां सेटा से जो ओदा सैंड जो आसुची से ड्रिप करूची स्लरी हिसाब रे रास्ता पर थपथप पड़ुची एक तो जहाँ पॉल्यूशन है तब लोक भी मरवार चांस जमी सांबादिक जन मले पूरी रास्ता से गोटे एग्जांपल तेणु एगुड़ा वी नो द कॉजेज द क्वेश्चन इज हाउ फार द गवर्नमेंट वांट्स टू एड्रेस देम दैट इज द होल इश्यू द वी नो द कॉजेज व्हाट आर द इंपैक्ट्स एंड हाउ इट कैन बी स्टॉप्ड इट कैन बी स्टॉप्ड इन वन डे इफ दे वांट पूरा कर देबे एनी ट्रक फाउंड विथ वेट सैंड विल बी सीज्ड एंड कॉन्फिस्केटेड फॉर 6 मंथ्स सब पूरा बंद हो जार जो क्वारी आसी से क्वारी लाइसेंस कैंसल हो से तो करूना जमा तेणु वेट सैंड ट्रांसपोर्टेशन चल जोटा कि प्रॉब्लम होची सीमेंट बैचिंग फैक्ट्रीज अपन चारिपट देखिए जो कंक्रीट मिक्स रेडी मिक्स आजिकल ट्रक राशि कंस्ट्रक्शन में जोटा आगुरी हो ना माने एवरीडे एटलिस्ट से प्राय पाखापाखि 50-100 ट्रक एवरीडे पशु बाहर से जो ट्रक पशु बाहर से ट्रक रे किसी असुविधा कहीं ओदा सीमेंट नहीं आसुच्च बाहर किसी पड़ोनी किंतु जो तैयारी होची जोटा जस्ट आउटस्कर्ट सिटी पूरा ओपन एयर तैयारी होची से हिटिंग तार मेसीन चलुची से सीमेंट 100 बस्ता ढला हो सीमेंट गुंड उड़ूची कंस्ट्रक्शन में लागू कारण कंस्ट्रक्शन जब बैन हो भी आसिया बैन हो चल पारे देवे क्या तेणु एगुड़ा सब लिंक होकर रोचे बाली सीमेंट बैचिंग प्लांट एंड दिस सिविल कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन दुईटा जाक सब जगह लिंक होकर रोचे तेणु या कंट्रोल न कले हेनी अब अर्बन वाइल्ड लाइफ गोटे बड़ जिन हो आगुरी भुवनेश्वर सहर भर गच बहुत थी गच तो बहुत सुपर साइकिल भांगला प्लांटेसन गच तैयार कि सब देखिए रास्ता वाइडनिंग हम सब गच कटा चलती नुआ नुआ जो क्वार्टर कर पुराना MLA क्वार्टर भांगी जो नुआ कम्प्लेक्स केते गच कटा 100 गच पुराना गच कटा गला दे कुड हैव डिजाइन्ड इट विदाउट टचिंग द ट्रीज चारिपटे बुलेकी भी डिजाइन कर
ହୁଁ, ତାପରେ ଗଛ ଯଦି କଟିଗଲେ ଅର୍ବାନ୍ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ବି ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଏଭରିବଡି ଫରଗେଟ୍ସ, ସ୍ପେଶାଲି ଚଢ଼େଇ ହୁଁ, ଚଢ଼େଇ ରହନ୍ତି, ସ୍କୁରେଲ୍ସ ରହନ୍ତି, ସେମାନେ ଅର୍ବାନ୍ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍। ହୁଁ, ଚଢ଼େଇ କାହିଁକି ଦରକାର? କାରଣ ଚଢ଼େଇ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁ ୱେଷ୍ଟ ମଇଳା ଯେଉଁ ପଡ଼ୁଛି ତାକୁ ସେମାନେ ଖାଇଦିଅନ୍ତି। କ୍ୟାରିଅନ୍ ଫିଡର ସେମାନେ କାଉ ଫାଉ ଭଳିଆ ଚଢ଼େଇ, ହୁଁ, ତାକୁ ସେମାନେ କ୍ଲିନ୍ ଆଉଟ୍ କରନ୍ତି, ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ପ୍ରୋସେସରେ କ୍ଲିନ୍ ଆଉଟ୍ ହୁଏ। ହୁଁ, କାହାକୁ ଉଠେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇକି ତାକୁ ସଫା କରିଦେବେ। ହୁଁ, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ପୋକ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେଉଁ ପୋକ, ଲାଉରା ପୋକ, ଯେମିତି ଝରଚଟିଆର ଛୁଆ ସେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଛୁଆକୁ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ପୋକକୁ ସେମାନେ ଖାଇକି ଆଣି ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏରା ସବୁ ହୁଁ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ଦରକାର ରହିବା ପାଇଁ ଜାଗା ଦରକାର, ଗୋଟେ ଗଛ ତ ଦରକାର, ବସା କୋଉଠି କରିବେ? ହୁଁ, ଆଣ୍ଡ ବସା କଲେ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଏମାନେ ଯେଉଁ ହୋର୍ଡିଂ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଲାଗିକି ରୋଡ୍ ସାଇଡ୍ ସବୁଆଡ଼େ, ହୁଁ, ଗଛକୁ ଲାଗିକି ହୋର୍ଡିଂ ଦେଉଛି। ଏକରେ ତ ସେ ଡାଳ କାଟୁଛି ହୋର୍ଡିଂ ଲଗାଇବା ପାଇଁ, ହୁଁ, ଦ୍ୱିତୀୟତ ରାତି ଯାକ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି ହୋର୍ଡିଂରେ, ଯୋଉଟାକି ସେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଶୋଇପାରୁନି, ହୁଁ। ତାପରେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହେଲା। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଇଣ୍ଟରକନେକ୍ଟେଡ୍ ଜିନିଷ, ବଟ୍ ନୋବଡି ଇଜ୍ ଗିଭିଂ ଏ ଥଟ୍ ଟୁ ଦିସ୍। ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେତେବେଳେ ନର୍ମାଲ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭାବିବେ ସେମାନେ ଭାବିବେ ଆମେ ତ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫକୁ କିଛି ବି କଷ୍ଟ ଦଉନୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଲୋକମାନେ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ ବି ଘରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ତ ଏଇଟା ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ ଲିଗାଲ? ଅଲସୋ ଫିsh ଯେଉଁ ରଖୁଛନ୍ତି ସେ ପେଟ୍ ଫିସ୍ ରଖୁଛନ୍ତି। ପେଟ୍ ଇଜ୍ ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଡିଫରେଣ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ। କାରଣ ସେଇ ଯେଉଁ ସେଗୁଡ଼ା ବ୍ରେଡ୍ ମାଛ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ସେଟା ଏକ୍ସୋଟିକ୍ ମାଛ ପ୍ରାୟ ବାହାରୁ ଆସୁଛି କି ଚାଷ କରି ରଖୁଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଗୋ ଇନ୍ ଟୁ ସବଜେକ୍ଟ ଅଫ୍ ମାଛ ଖାଇବା କଥା କି ନାହିଁ। ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟପିକ୍ସ ଅଲ୍ ଟୁଗେଦର। ସୋ वी आर टॉकिंग अबाउट वाइल्ड लाइफ। तेणु आउ गोटे देखो भुवनेश्वर, इवन टॉक अबाउट एनवायरमेंट भुवनेश्वर, ଆପଣ जो पानी रिचार्ज केमती हम जो साइड वाक्स गुड़ा थिला सब जगह कंक्रीट करदे। जहाँ वर्षा हम से पानी सीधा जाऊँ नई को नाल से पर्कुलेशन हो आप वाटर टेबल खसी खसी जाऊँच, फ्लड क्रिएट हो। दीज आर माने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, दे आर अवेयर व्हाट दे आर डूइंग, किंतु बिकॉज ऑफ ह्यूज बजेट्स खर्च करियार अछि सब जगह सीमेंट करी एमुंडू सेमुंडू सीमेंट करी छाड़ दे, व्हिच इज बैड। माने हीट टा भी बढ़ाइबो, से रेडिएशन हबो, हीट बढ़ाइबो। बिल्डिंग गुड़ा करछन, गवर्नमेंट बिल्डिंग गुड़ा सब काच लगौछन, सेटा थर्मल इफेक्ट होछि, ग्रीन हाउस इंपैक्ट सेटी होछि, भीतर जे कि से हीट ट्रैपिक रोछि। दैट दे कुड हैव डिजाइन बेटर इको फ्रेंडली बिल्डिंग जोटा कि हबनी। नोबडी इज गिविंग अ थॉट, सोडा हेले भी बेटर होंदा फॉर द सिटी आई थिंक। ମୁଁ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ କଥା ଏଇଥିପାଇଁ କହିଲି ସାର୍ ବିକଜ कि କିଛି ଲୋକ ଟର୍ଟଲ ବି ପାଳୁଛନ୍ତି। हाँ, जो टर्टल गुड़ा पालुचंदी से गुड़ा एक्सोटिक, अब से दैट इज परमिटेड इन द लॉ। से इंपोर्टेड टर्टल गुड़ा का ब्रीडिंग करी, କରିପାରିବେ। हाँ ब्रीडिंग करी चढ़ई रखु ना देखि जो बजेरिया, लव बर्ड्स, ହୁଁ, जावा फिंच एगुड़ा सब चढ़ई सब इंपोर्टेड चढ़ई के रखुचंदी, टर्टल भी रखुचंदी। से तो फेंगशुई कोन कहउचंदी, टर्टल लक फक में भी लोक रखुचंदी। बट पेट, इवन डोमेस्टिक पेट लाइक डॉग फग लोक रखुंदी, इट इज बेट गुड आल्सो इन द वन वे। काना पिला मानकर एटलीस्ट एनिमल संगे गुड कनेक्शन हो, पिला मान जानि व्हाट हाउ टू लव एन एनिमल, हाउ टू लव ए पेट, तांग से फीलिंग टा जनरेट करा जिवो। ଆପଣ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଚିଲିକାରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଏବେର ଯେବେ ଦେଖିଲେ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ବି ଆପଣ ଯାଇଥିବେ, ଏଇ ଇୟର ଭିତରେ ଚିଲିକାର କଣ୍ଡିସନ ବର୍ଡିଂ चिलिकार कंडीशन गोटे डिटोरेशन मु कहबी, जो घेरी पुणी आसीगला, घेरी मझे पूरा क्लीन आउट होता। चिलिकार जमा घेरी नथला 3 वर्ष तले। एबे जो एरिया रे हम बर्ड सेंसस में जाइतलु देखुतलु, घेरी इज बैक टू घेरी बैक, कारण गवर्नमेंट जदी डेमोलिशन होतला हाईकोर्ट ऑर्डर करथिले। सीडीए चिलिका डेवलपमेंट अथॉरिटी बहुत भल काम करथला चिलिका घेरी भांगीबारे। एबे आ घेरी पुणी पुनर्बार फेरी आसिला, जोटा कि चिलिका इकोलॉजी पर विराट बड़ इंपैक्ट। कारण फिशिंग आपण ब्रीडिंग एरिया कमे दबो, चढ़ई नेस्टिंग एरिया माने फीडिंग एरिया भी कमे दबो। सो घेरी एंड फ्री मूवमेंट ऑफ वाटर भी अटके दबो। घेरी शुड बी डेमोलिश्ड इमीडिएटली इफ यू वांट टू सेव चिलिका इन द लॉन्ग रन। ଏବେ ବର୍ଡିଂ ମାନେ ବଢିଛି ମାଇଗ୍ରେशन ऑफ बर्ड्स। माइग्रेशन चढ़ई तो आसुचंदी सब वर्ष, माने इट इज मोर इंपोर्टेंट टू चेक द नंबर ऑफ स्पेसीज टा सेम अछि कि कमी जाइछि कि बढ़ी जाइछि। कारण हमर मेन हमर इंटरेस्ट थाए टू सी द सेई जो प्रजातिर चढ़ई आसुतले आगुरु सेई चढ़ई भी आसुचंदी नै, को चढ़ई आसी नांदी। कारण एमती भी हेई पारे चढ़ई संख्या कमी जाई पारे गोटे वर्ष, किंतु दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द अदर कंट्री। हमें बिकॉज से चढ़ई गुड़ा बाहर आछन, ताकर कंडीशन देखि चढ़ई आसीबे। सेठी जदी लेट विंटर आसिला त चढ़ई कमी जिवे, कारण समान रही सेठी बेस दिन। तेणु एमती वी शुड नॉट बी वरीड, बट डेफिनेटली वी आर गेटिंग गुड नंबर ऑफ बर्ड्स। आउ सब वर्ष भी आसुचंदी, आगामी दिन में आसी। प्रोटेक्शन भी भल अछि, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज डूइंग ए गुड जॉब एट लीस्ट बर्ड प्रोटेक्शन चिलिका कैंपेन करी करछंदी। किंतु डॉल्फिन इज अ वरिंग थिंग इन चिलिका। डॉल्फिन टूरिज्म इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय दैट पॉपुलेशन, जो टाइनी लिटिल पॉपुलेशन ऑफ 140 or 130 dolphins, they are not going to last forever if this kind of माने जो टूरिज्म जो चलछि कंट्रोल न करा जो। ଆପଣଙ୍କ पर्सनल ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ पर्सनल ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ପାଇଁ କି ଯେତେବେଳେ ଯିବେ କି ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ପାଇଁ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ ଆନିମଲକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କି କୋଉ ବର୍ଡକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଖିଲେ ତାର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହାବିଟାଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଲାକ୍ସିଂ ଫିଲ୍ हुए? मते बर्ड वाचिंग भल लगे बहुत। बर्ड वाचिंग बहुत आगु करुच्ची 20 वर्ष 25 वर्ष है। ये गोटे नुआ हबी मुझे डेभलप कर लिसनिंग टू बर्ड कॉल्स। गोटे साउंड माइक कि गन माइक तक कहुए, से दूर बर्ड कॉल कैप्चर कर फ्रॉम हाफ किलोमीटर। से इयरफोन हेडफोन लगे बर्ड कॉल्स जो कि आगुरी आम शुणी पार्नु, कहीं नेकेड ईयर शुणी हेन, से लो वॉल्यूम साउंड है।
ଏବେ ସେଟା ଶୁଣିପାରୁ, ସେଟା ବି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଦେଉଛି ମୋତେ। ସେଟା ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଲ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଆସୁଛି, ସେଥିରୁ ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିଦେଉ କେଉଁ ଚଢ଼େଇ ଡାକୁଛି। ତାର ଅଛି ପୋର୍ଟାଲ ଅଛି, ସେଥିରୁ ଆମର ସେ ସାଉଣ୍ଡଟାକୁ ପକେଇଥିଲେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ କେଉଁ ଚଢ଼େଇ ଡାକୁଛି। ଆଜିକାଲି ଅନଲାଇନରେ ବି ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଇନସୋମାନିଆ ହେଉଛି, ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି, ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଥେରାପି ହିସାବରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଦିଆଯାଉଛି। ଡେଫିନେଟଲି। ତ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଆୱେର୍ ହେବା କଥା ଯୋଉଟା ଲୋକମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏସବୁ? ଲୋକମାନେ ଜାଣିବା କଥା ଯେ ଦ ୱାର୍ଲଡ ଅଫ୍ ନେଚର ଇଜ୍ ଭେରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ୱାର୍ଲଡ। ତାକୁ ଯିଏ ଜଣେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଯାହାର ଥିବ ସେ ଜାଣିବ ନେଚରରେ ଏତେ ଜିନିଷ ଅଛି, ଏତେ ଜିନିଷ ଅବଜର୍ଭ କରିବା ବି ଅଛି, ଦେଖିବାର ବି ଅଛି, ଶୁଣିବାର ବି ଅଛି। ଯେମିତି ବର୍ଡ କଲ୍ସ ଜଣେ ଶୁଣିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଟସେଲ୍ଫ ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ପ୍ଲେଜେଣ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ତାର ବି ବହୁତ ଟାଇମ୍ ବି ପଳେଇବ। ବି ବର୍ଡ ୱାଚିଂ ଅଲ୍ସୋ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ ପାଇନ୍ ଅଫ୍ ବାଇନୋକୁଲର୍ସ। ପିଲାମାନେ ଆଜିକାଲି ବାହାରକୁ ଆଉଟଡୋର୍ସ ସାଙ୍ଗେ ଡିସ୍କନେକ୍ଟେଡ୍, ମୋବାଇଲ ଧରିକି ବସୁଛନ୍ତି ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା। ସେମାନେ ଖାଲି ବାଇନୋକୁଲର ଧରିକି ଛୁଟି ଦିନ ଟାଇମ୍ ଥିବ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା, ତାଙ୍କରି ବ୍ୟାକ୍ୟାର୍ଡ, ତାଙ୍କରି ଘର ପାଖରେ ୱିଦିନ୍ 1/2 କିଲୋମିଟର 1 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଚାଲିକି ବୁଲିଲେ ବହୁତ ଚଢ଼େଇ ସେମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଯୋଉଠି ଗଛ ଫଛ କିଛି ଥିବ କି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଇଭିନ୍ ବଗିଚା ଥିବ କି ଅଛି ଦେଖାଯିବ। ଇଭିନ୍ ବଟରଫ୍ଲାଏ ୱାଚିଂ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଭେରି ନାଇସ୍ ହବି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଆଉଟଡୋର୍ସର ହବି ଡେଭଲପ୍ ହେବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଜେନେରେସନ୍ ସେମାନେ ଦେ ଆର୍ କଟ୍ ଇନ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଏଲ୍ସ। ସେମାନେ ନେଚର ସାଙ୍ଗେ କନେକ୍ଟ ବହୁତ କମି ଯାଉଛି। ତାଙ୍କର କନେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଓନ୍ଲି ୱେନ୍ ଦେ ଗୋ ଟୁ ଦ ଜୁ or having some pets at house. But they should have the opportunity or the interest to go to the wild also. ଏବେର ଜେନେରେସନ୍ ଭିଗାନ୍ ଖାଇବା କି ଏଇସବୁ ଆନିମାଲ୍ ଲଭ୍ ନାଁରେ ଭିଗାନ୍ ଖାଇବା ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଏଇ ଜେନେରେସନ୍ର କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇ ଆସୁଛି ଏସବୁ ନା ନାହିଁ? ନାଇଁ, ଭିଗାନ୍ ଖାଇବା ତ ଠିକ୍ ଅଛି, କାରଣ ସେଥିର ଭିଗାନ୍ ଖାଇବା ଇଜ୍ ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ, ମାନେ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି କହିଲେ ଚଳେ। କାରଣ ଆପଣ ଯେଉଁ ମିଟ୍ ଫାର୍ମିଂ ଜେନେରେଟ୍ସ ଏ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ୟାସେସ୍, ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସେସ୍। ସୋ ସେଇଟା ଆମ ଗ୍ରୀନ୍ ପିସ୍ରେ ବି ଫର୍ମଲି ବିଲିଭ୍ ଇନ୍ ନନ୍ ମିଟ୍ କଲଚର୍ and non-farm culture, fish culture, एगुड़ा सब नॉन ये करे। we also have campaigns on that, international campaigns। आउ जो पिला माने कथा जो कोले जो ट्रेंड जोड़ा कोची, that is a good thing, I welcome it। जो माने करूचंदी very good, but at the same time I need to see more of people standing up for wildlife, जोड़ा that's not happening। जोड़ा कि we get lot of photographers, ସେମାନେ ଯାଇକି ଜଙ୍ଗଲ ଯାଉଛନ୍ତି, ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ବର୍ଡ ଫଟୋ ନେଉଛନ୍ତି, ଏଠି ଏକାମ୍ରକାନନ ଯାଇକି ଫଟୋ ନେଉଛନ୍ତି, ନନ୍ଦନକାନନ ଯାଇକି ଫଟୋ ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଫଟୋ ପବ୍ଲିଶ ଫେସବୁକ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, discussing the photos। But when the issues come to save a wildlife or a particular area issue, I never see a single voice coming out in support of wildlife, and very few people are there। Even I ask them to join me in signing petition, they are also hesitant, because say that not karibe a generation, then I don't see any hope for the wildlife। And only when the public will come out in protest, or public will say that why this is happening, why the elephants are getting killed, then only government will start taking action। If the public kichi koibeni chupchap basibe, they'll just watch, they'll always say I love wildlife, but they'll not open their mouth ki samne asibeni, then it's a very sad thing। And photographers, especially the wildlife photographer community, I would say at least Odisha re, honest state ko tham koi parim, Odisha re I find them to be only concerned about their photography, they are not concerned anything about wildlife conservation outside their photography activity। ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ 30 ଇୟର୍ସ ପୂର୍ବରୁ ଆ ଭିତରକୁ ଆସିଥିଲେ, 30 ଇୟର୍ସ ଭିତରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଛି ଫରେଷ୍ଟ? ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଛି, ମିଡ଼ିଆ ରିପୋର୍ଟିଂ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ମିଡ଼ିଆ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସ ବହୁତ ଅଛି, ସ୍ମଲ୍ ଷ୍ଟୋରିଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟସ୍ ଦେ ଆର୍ ବିଂ କ୍ୟାରେଡ୍। ଡେଫିନେଟଲି ଲୋକଙ୍କର କନସେପ୍ଟ ମାନେ ଆଉ ନ୍ୟାସନାଲ ଜିଓଗ୍ରାଫି ହାଜ୍ ପ୍ଲେଡ୍ ଏ ବିଗ୍ ରୋଲ୍। କାରଣ ଯେଉଁ ଟେଲିଭିଜନ ସିରିଏଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟ ନ୍ୟାସନାଲ ଏପିସୋଡ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ, ସେଥିରେ ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିଲେ ଯେ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ବିଷୟରେ କ'ଣ, ତାଙ୍କ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବି ଆସିଲା। ଏବଂ ଆଜିକାଲି ବି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ଟୁର୍ ପାଇଁ, ଯାଉଛନ୍ତି ସଫାରି, ଯାଉଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ସଫାରି, ଯେଉଁଟାକି ଆଗରୁ ନଥିଲା। ନିଶ୍ଚୟ ଆମର ପପୁଲେସନ୍ ଆଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଇଛି, ତାପରେ ପିପଲ୍ ଆର୍ ମୋର୍ ଆୱେର୍ ଯେ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସ୍ପଟିଂ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସାଙ୍କ୍ଚୁଆରୀ ଯାଉଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଏରିଆ ଦେଖିବାକୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଉଛି। ବଟ୍ still ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ପିପଲ୍ ଯେଉଁମାନେ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେ ସୁଡ୍ ଅଲସୋ ବି ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ଟୁ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ସେଭ୍ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍। ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିଲା, ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏରିଆରେ, ଯେମିତି ଡଲଫିନ୍ ଟୁରିଜମ୍ ଇଜ୍ ଏ ଇସ୍ୟୁ, that should be a campaign to stop this harmful tourism। ଯେ ତମେ ଡଙ୍ଗା ନେଇକି ଚେଜ୍ କରି ଡଲଫିନ୍ ସରେଣ୍ଡର କରିବ, ଡଲଫିନ୍ ବିଚାରା ଚେଷ୍ଟା କରିବ ବ୍ରେକ୍ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ବାଜିବ, ପ୍ରପଲର ମରିବ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ପିପୁଲ୍ ସୁଡ୍ କମ୍ ଆଉଟ୍। ବଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସପୋର୍ଟ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦେୟାର ରାଇଟ୍ ନାଉ ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଭିତରକୁ ଯାଇନଥିଲେ, କି କେବଳ ଗୋଟେ ହବି ହିସାବରେ, ଗୋଟେ ପସନ୍ଦ ହିସାବରେ ଥିଲା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆପଣ ଦେଖିଲେ? ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଆଇ ଉଡ୍ ସେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଏ, ମାନେ ଇଫ୍ ୟୁ ଆସ୍କ ମି ହ୍ୱାଟ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ହାଭ୍ ୟୁ ଆଚିଭ୍ଡ ଏନିଥିଙ୍ଗ, very limited I would say। In spite of all the hard work I did, I tried my best। ଗୋଟେ major achievement ଥିଲା ଚିଲିକାରେ ବର୍ଡ ପୋଚିଂ we could stop 2003 ମାନେ expose ଯେ ଗୋଟେ ବର୍ଡ ପୋଚିଂ ରାକେଟ ଚାଲିଛି, ଏବଂ meat is being served in ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟପ୍ କ୍ଲବ୍ସରେ। ସେଟା ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଥିଲା, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ। ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୱାଜ୍ ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି ashamed। immediately they started taking action, କାରଣ ଏତେ ବଡ଼ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଲା ବୋଲି। ତାପରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଆକ୍ସନ୍ ନେଲେ, ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେଇ ଦିନଠୁ ଚିଲିକା ବର୍ଡ ପୋଚିଂ ହ୍ୟାଜ୍ କମ୍ ଡାଉନ୍। ଏବେ ବି ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, ସେଦିନଠୁ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଚେଞ୍ଜ୍ ଇନ୍ ଲଟ୍। ସେମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ା କେସ୍ ଆମେ କରିଛୁ। ଆଇ ୱାଜ୍ ପର୍ସନାଲି ଇନଭଲ୍ଭଡ୍ ଇନ୍
seizure of 21 leopard skins in 96 खोला पाकर हम seize करते because my specialty is actually wildlife crime control. मो PhD सही subject है wildlife crime control रे तेणु से भी हमें करूँ सेटा these are things which little achievements we have made केतरा systematic policy achievements होची that pushing for an online system for elephant death compensation, elephant crop rate compensation जोटा कि आगुन नथिला आगुरु corruption थिला जो अप्लाई करिया पे लोक को से फॉरेस्ट स्टाफ जो मानथिले से माने पैसा मागुथिले एप्लिकेशन रखु नथिले एबे हम करलु गवर्नमेंट को लागिलु तक ऑनलाइन करलु डायरेक्ट अकाउंट तंग अकाउंट को आछि ऐप गुड डेवलप करछिन गवर्नमेंट जो ऐप थ्रू दे कैन अप्लाई आल्सो फ्रॉम रिमोट एरिया ऑफिस को जिबा दरकार कागज फिजिकली दबा दरकार फोटो उठे स्कैन करी पठे देले बाबू तो एगुडा दीज आर द सम ऑफ द पॉजिटिव चेंजेस वी हैव डन एंड आउट प्रॉब्लम थिला व्हिच आई वाज पर्सनली डायरेक्टली इन्वॉल्व हाथी गुडा पड़ जाउतले ओपन वेल जो ओपन वेल जंगल एरिया थिला हाथी जानी पार नथिले तो जंगल फंगल ले नटी पटी मारी जाइछि अबैंडन वेल यूज करन लोक तार पड़ जांती इंजोर होंती केतरा जगह मरिचंदी भी तेणु आई थॉट ऑफ ए सिस्टम हाउ टू स्टॉप दिस तेणु आई एक्सपेरिमेंटेड गोटे टी पिलर गोटे कंक्रीट अराउंड 2 फीट हाइट रो से पिलर गोटे डिजाइन करी वेल चारिपटे रिंग करके लगा जीवो तो आम डेमो करी प्राय 10टा 15टा वेल करथिलु ढेंकानाल जिल्ला रे देखाइबा पे हाउ इट कैन बी डन तापर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कन्विंस that do this scale this up and do it everywhere जोटी की इशू अछि स्पेशली जो जिल्ला रे हाथी वेलफॉल अछि and thankfully they listened to my advice suggestion and they did it and I'm happy to say that वेलफॉल तापर लास्ट 4 वर्ष at least वेलफॉल केस गोटे दीटा हेतिबो किंतु आ प्राय होनी बहुत कमी जाइछि so that is one of the achievements you can say limited achievement and out achievement you can say is that नियमगिरी जतळे से वेदांत कंपनी बसला माइनिंग करिया पे नियमगिरी हिल डंगरिया कन जो रोचंदी I fought the legal battle in Supreme Court and that mining was stopped. See, mining Hepala. They could not open that hill. So very rich in biodiversity, both rare city birds and ये भी अच्छी snakes and reptiles अच्छी एवं तैसे तो community जो डंगरिया कन तंगर population होची less than 8,000. So they also live there. तंगर lifestyle तंग culture. So that thankfully that was saved for the timeline now. आपण माने जो वाइल्ड लाइफ सेमती रे भी देखे वाले स्मगलिंग टिम्बर हो कि बाकी वाइल्ड लाइफ जहार भी हो सब बहुत एक्सपेंसिव आ सहित जोड़ी थिबा लोक माने भी जो माने स्मगलिंग करंती कि ए सब दिनस रे था शामिल थांती से माने भी बहुत एमती कि लोक थांती तो केबे थ्रेट आसी छी आपन को नहीं एपर्यंत आई हैव नेवर रिसीव्ड एनी थ्रेट सो फार जीरो थ्रेट नोबडी हैज थ्रेटेन्ड मी पीपल हैव अब्यूज्ड मी पीपल हैव स्कोल्डेड मी इन द सेंस पब्लिक रिगार्ड देछिंदी कोन करछिंदी किंतु nobody has threatened me in my career so far. I have taken on very powerful interest. Sawmill mu band karili Kottak re 21 sawmill mu band karili case file kari High Court re. Tapare Bhubaneswar sawmill भी 15टा बंद ହେଇଥିଲା. They are very powerful people, but they never threatened me. Mining some illegal mining Keonjhar Chandragada against भी हमें case file करते Odisha High Court रे CBI inquiry demand करिकी दरा हैला नहीं, but still and pressure the government to act and stop the illegal mining and collect fines also. तो एगुड़ा सब activity हमर ହେଇଛି देखिया बोल in the past. So I have not received any personal threats. माने वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करिबा इजी ना कष्ट Definitely cost. It is not an easy job. First of all, the crime, the wildlife the issues would have will be in very remote areas. It is not in cities. Like upon the punch period sang remote areas. Tapore when you try to protect them, I mean you are trying to shake up a system which already exists to protect them. Forest department exists to protect wildlife and forest. The purpose is that is the mandate. So they have gone into sleep because priority change is tourism plantation करछन मेन जिनस भूल जाउछन जोति कि जोति माने चाकरी दिया जाइछि एवं दरमा भी तंग दिया जाउ सेति पे तेणु करिया को इट इज नॉट अ इजी जॉब इट नीड्स अ लॉट ऑफ परसिस्टेंस डिटरमिनेशन लॉट ऑफ करप्शन इज देयर करप्शन इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स वी फेस इन द फील्ड जा पाई कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन पाउनी कारण वाइल्ड लाइफ जो गार्ड अपॉइंटमेंट है देखा बोले से गार्ड एक्चुअली जगह नथिबो से जाई का घरे रोसे करथो का घर से प्राइवेटली यूज करथो तो एसु प्रॉब्लम्स गुडा अछि फील्ड रे किंतु स्टिल देन आई विल डू माय जॉब आई विल ट्राई टू डू माय बेस्ट जॉब आई विल सी दैट वाइल्ड लाइफ हमको जदी सिखिबा कथा ओडिसा को तो को राज्य की को कंट्री को देखि सिखिबा कथा केमते वाइल्ड लाइफ बन हमरो ओडिसा रे कंट्री हिसाब माने राज्य हिसाब रे देखिया गले मध्य प्रदेश वन ऑफ द स्टेट्स व्हिच टेक्स वाइल्ड लाइफ वेरी सीरियसली किछि उडे इशू जदी हबो कोनछि फॉरेस्ट ऑफिसर नेग्लेक्ट करी तांग जॉब दे गेट पनिशमेंट इमीडिएटली फुर्सत दियंतनी दे आर वेरी वेरी सीरियस महाराष्ट्र आल्सो तांग टाइगर रिजर्व्स आर वेरी वेल रन पोचिंग बहुत कंट्रोल तांगर नाही कले चले एवं वेरी वेल मैनेज्ड and the sad thing is that Odisha has much more money than what these states have to spend on wildlife but the accountability is zero. It doesn't exist in the state. Japanese ebe goda hathi case jo hala Baligoda hathi case, it is prominent in the news. Se goda range officer ko allegation hochi range officer काटी की 36टा पीस करी अलग जिल्ला रे की पता हला सेटा नुवा जिंस न
हाथी डेथ कवर अप करने पे ओडिशा देयर इज अ ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिस इन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दैट वी हैव बीन सीइंग लास्ट 15 इयर्स एटलीस्ट मु निजे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फॉरेस्ट निजे डिपार्टमेंट निजे कवर अप करूची रिपोर्ट करूनी जो पोती देवे उड़े देवे केस ने हाथी मरनी आम एरिया सो दैट देयर इज नो एक्शन अगेंस्ट ऑफिसर जा चार्ज से डिपार्टमेंट से एरियाटा अच्छी दैट इज व्हाट इज हैपनिंग तो सिस्टम ही पूरा चेंज हाँ सिस्टमटा नहीं सिस्टम अकाउंट जदि ये जो केस जो नजर को आसिला इन्वेस्टिगेशन इट इज प्रूव दैट यही ऑफिसर पे ही दैट पर्सन शुड हैव लॉस्ट हिज जॉब दैट इज नॉट हैपनिंग ना सेटा जदि हेता रिपीट होंते ना नेक्स्ट लोक कोन सिखला जे कले भी चलिबो को ठीक ठाक लांच पांच दे देले मते के हाथ मारिबेनी मु आई कैन एस्केप द कॉन्सिक्वेंसेस दैट इज द होल प्रॉब्लम सिमिलिपाल गोटे केस हेतिला 2000 केबे 10 I was sent by the government of India to investigate. But 2 member team आसले I was 1 member another member from Delhi. दी जण हम गलु सिमिलपाल भितरे 14 हाथी मरथिले within a span of 15 days. 14 तादर 12 हाथी को एमान चेष्टा एमान कोन करथिले तब सब को पूरा निया लगी केरोसिन डाली की पुड़ देथिले they have not recorded the death as poaching case किछि हाथी मरनी बोली रिपोर्ट किछि आसिलानी and they have destroyed the carcasses also कई पाइबेन बोली आमे ताको ट्रेस करी खबर आसा इंडिविजुअली सब गोटे जगह को जाई पाइलु किछि त बोन्स थिला तापर इन्वेस्टिगेशन हला से रेंज ऑफिसर सस्पेंड हला बट ही वाज सस्पेंडेड ही गॉट reinstated after 6 months 1 year he never lost his job no criminal case was filed against him so एटा हला प्रॉब्लम इन ओडिशा अकाउंटेबिलिटी के फिक्स होनी कारण एवरीथिंग इज कवर्ड अप corruption is the reason because people bribe जे जे इन्वेस्टिगेशन जे करत हो सीनियर ऑफिसर he gets a bribe to cover up the investigation or the some politician is bribed to protect these people who are guilty of this wrongdoing ये जो बालीगुड़ा केस से एपर्यंत they are not able to trace the range officer जे की करछ he is absconding अच्छा they have not the DFO is not being interrogated DFO is involved in case that nobody knows DFO कहउछन जे मु जाननी छे रेंज ऑफिसर कहछ रेंज ऑफिसर मिलुनी but we don't know what is the situation पूरा year how this thing happen एटा आगरु केते थर होई जमदी नरसिंहपुर अछन देइतला लास्ट टू क्राइम ब्रांच टीम जाई कि तो अनकवर करथला बडमा नरसिंहपुर आठगढ़ 3 वर्ष तळे सीरीज ऑफ केसेस आर ऑन रिकॉर्ड इन ओडिशा नॉट ए सिंगल फॉरेस्ट ऑफिसर लॉस्ट हिज जॉब जदि गोटे दीटा केस जदि गवर्नमेंट सीरियस नहीं करथांदा ए सिचुएशन टा रिपीट से बार बार रिपीट होंदा नहीं एगुडा को सामना को आसी किछि एमति थिबो जोटा कि सामना को भी मूल आसीनी एटा तो सामना को धरा पड़ला बिकॉज ऑफ एफर्ट्स ऑफ इन्फॉर्मर्स सम केसेस आई हैड आल्सो रिपोर्टेड हम खबर आसिला वी हैव नेटवर्क अदरवाइज आसीवा को सामना लोकल मीडिया इज आल्सो एक्टिव लोकल संवादक से माने भी जाई कि न्यूज़ कॉल तपर बाहर को आसनु थला लुचुदलन बहुत रेगुलर लुचन रेगुलर प्रैक्टिस विद जेतेबेले प्रोटेक्टर निजे जदि एमति करिबा तले व्हाट प्रोटेक्शन कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम देम एंड देयर इज enough money is there माने एते पैसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दिया जाउचे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोची भारत हमर राज्य सरकार दोचंदी they don't know how to spend it and they are doing all damaging things also like plantation to plant new trees they are cutting old trees now that is a horrible thing they are doing because that space नहीं लोग गछ लगे पे तुम तो कहबे हम गछ लगे बजेट आछि खर्च करबा पड़ियो पुराना गछ छोट छोट गछ काट दोचन काट दे से जगह लगे दोचन आई पॉइंटेड आउट सो मेनी फोटोग्राफ एविडेंस मोबाइल हैव कंप्लेंट किछि ये हुए नहीं किछरा जगह कंट्रोल है बट स्टिल देन हाउ वुड दे वर डूइंग प्लांटेशन करियो त चारि पटे दे विल सराउंड बाय बार्ब्ड वायर फेंस माने पुनी 8 फुट उटा बार्ब्ड वायर फेंस रनिंग ओवर रनिंग किलोमीटर होची 7 किलोमीटर कैन यू इमेजिन डेंस फॉरेस्ट भितरे 7 किलोमीटर अपन भुले देबे तारो जाडा जंतु जीवा से केमति करिवे हाउ विल दे ट्रैवल वी फाइल्ड अ केस फॉर दैट ऑल दिस थिंग्स आर अवॉइडेबल थिंग्स एटा करिवा दरकार नो हाउ कुड दे डू इट बिकॉज देयर इज अ ह्यूज बजट प्रोविजन फॉर बार्ब्ड वायर गोटे किलोमीटर बार्ब्ड वायर पे 10 लाख 15 लाख टका दे विल ड्रॉ and God knows how much is actually spent in the field. So corruption is main reason why this department has collapsed recently in protection and all that. Because कि semane भावंदी कि वाइल्ड लाइफ रे तो semane हां वाइल्ड लाइफ देन बदल हम तारा बाड़ा बुलेबार छ काई बाड़ा बुलो छ जंगल मझे रे प्रोटेक्शन करिछ प्लांटेशन तो वर्ष पर यू डोंट नीड द बाड़ा गछ छोटा गछ तो गाई खा जाउ बड़ी गल तो गलेगा बाड़ा तुम से वर्ष जगह में लोकल पिला को एम्प्लॉय कर दो ना वाचर हिसाब रे 50 टा वाचर कर दे वर्ष पर छाड़ दो से मोर नेचुरल बढ़ जाइतो बाड़ाटा के करछ तारा बाड़ा and you are stopping the movement of wildlife तो एटा एक रे करप्शन आपण कहले दुई रे होजी कि लोक मान को भी सेते अवेयरनेस भी नाही तो एमती सब को मिसेई कि वाइल्ड लाइफ थ्रेट रे अछि वाइल्ड लाइफ रो थ्रेट संगरे संगरे लोक माने जानि पारु ना जे हम बायोडायवर्सिटी टा पूरा खराब हे जिवो एट द एंड ह्यूमन बीइंग ही सफर करिवे आपण जदी आजिर जनरेशन को किछि सजेशन देबे तो कोन देबे लास्ट मु आज जनरेशन कहबी फर्स्ट दे शुड बी अवेयर व्हाट आर द माने वाइल्ड लाइफ रिचेस वी हैव इन द स्टेट नंबर 1 they can find out they can visit forest department website so data pata so board achi research kari bar kar peribe second thing is that they should also turn protectors instead of watching silently the destruction
because once these things go, they are never going to come back again. There'll some ଯେମିତି ବାଘ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ 30ଟା ଅଛନ୍ତି ଆଉ କେଇ ଦିନ ପରେ ଫଲ୍ କରିକି 0 ହେଇଯିବ. So ଓଡ଼ିଶା will be a tigerless state in the entire country. It's a shame. ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ବାଘ ଆଗରୁ ଥିଲେ ତ ଭଲ ଜଙ୍ଗଲ ବି ଆମର ଅଛି. Not that ଆମର habitat ନାହିଁ. We have much better habitat than other states. କିନ୍ତୁ because of lack of protection, because of this corruption as I was telling you, ବାଘ ସବୁ ସଫା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ. ତେଣୁ youngsters should also come out. They should also take stake because they are big stakeholders. They are the future. They should ensure that our wildlife riches stay alive, our wildlife heritage stays, and they can enjoy. When they grow up, they have children. Tanga children also can enjoy what wildlife Odisha has. होपफुली आपण जितकी इनफॉरमेशन देले आपण जितकी अवेयरनेस दवाको चाहिए लोक मैंने आम ऑडियंस माने ओडिसार लोक मैंने एंड सरकार भी सेतिकी से जिनस को सीरियसली नो एंड वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन रे बेसी ध्यान दियंतु. धन्यवाद सर आपण एते भल कामटे करूचंती भी. थैंक यू फॉर दैट कि आपण आगर जनरेशन पई भी गोटे भल बायोडायवर्सिटी छाड़ी करी जवा पई चाहउचंती. थैंक यू सर फॉर कमिंग टू ओडिशा टॉक्स एंड थैंक यू.